कि हेलो। 3v3 नहीं खेलोगे मैं क्या? तो ये पीवी खेल रहा हूँ। तो खेलने के बाद आ, फिर खेलते हैं एक दो मैच, उसके बाद देख उसके वो, बाद हाँ तू देखे ना देखे मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। की भाई। देखो भाई क्या हो गया। और थोड़ा सा वो है फाउल। किस चीज का फाउल मिला भाई? वो होता है ना, कोई कोई इंसान जो दूसरे का भला नहीं देख पाता है, वैसा देख कोई है। বাপ কি কি বলতে চাইছে এটা কি? বলতে যাচ্ছি কঙ্করের হবে না, দেখ না, বুঝে গেছিস? अरे তো होता है भाई, होता है ऐसा बंदा। তো বলেছে তাতে ভরা হবে না, হবে না, আমরা দেখবো। वही तो बोला। এবার তো কনফার্ম হবে না কঙ্করের। আর अरे হ্যাঁ खेल करे আরামসে भाई। হয়ে যাবে। বাহ, কনফার্ম হবে, কনফার্ম। बोलने এখনো वाले लोग तो बहुत कुछ बोलते। 6 সপ্তাহ বেশি পড়ে আছে, 6 সপ্তাহ বেশি, 36 नहीं। দিন থেকে 40 দিন পড়ে আছে। স্যার রোজ খেলবে 6 ঘন্টা, कुशल ও भैया বাবা হবে। जरा स्ट्रीम देखना जरा सब कुछ ठीक है साउंड। हाँ सही है सही है। थैंक यू सो मच। मैं देख के आया लाइक बढ़िया गोल मारा बंदे ने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो मैं थोड़ा सा ये खेल लेता हूँ, तब तक तुम लोग बुला लेना। क्या बुला लेना तुमको, मैं बीच पीवीपी बीच मैच से एग्जिट एग्जिट करा दूंगा, फिर मैंने बोल रहा हूँ। नहीं साला तुम लोग साला स्कैम करते हो, दोनों के दोनों 11टा 15 शेड्यूल देके साला स्टार्ट करते हो। कहाँ हाँ मेरा भाई, मेरा से टाइम देखो, मैंने ठीक दिया है। 2 घंटा दिया मैं, दोनों का मैंने देखा। मैंने 10:45 दिया है। तुम आंखें खराब है तुम्हारी। हाँ देखा हूँ मैं, 11-15। बीपरा 4 बजे शेड्यूल किया है। ये कुशल कुशल ने बोला था कि नहीं तुमको भाई सब क्या गोल दिया। सो नहीं अरे सकते तुम। कुशवाल बोला था, रेगना बोला था, नहीं जो तुम्हारा यूट्यूब चैनल है कि दूसरे का है पहले ये बताओ। नहीं वो मतलब सोने का बोले, तुम 4 बजे से भाई सो पाओ, उससे पहले नहीं। कि कुशवाल और रेगना बोलता है तो तुम जब अरे यूट्यूब से ना ना पैसा आएगा तो जॉन्टी दा, तुमको देना। अरे जॉन्टी दा ऐसा बात नहीं है। ये बीपरा मेरे को कल रात में लास्ट गेम करा करा के 3:30 बजे तक बीजीएमआई खेलाया। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है कि नींद आ रहा है, मैं सोने जाऊंगा। मैं बोला 4 बजे से पहले तू भीसी से जाएगा नहीं। 4 बजे तक इसको बिठा कर रखा था, जब तक मेरा नींद नहीं आ रहा था तब तक इसको बिठा कर रखा था। भाई वो सारे एक्सपीरियंस ये प्लेयर, बूस्टेड प्लेयर को खिला रहा है, मैं ही नहीं खिला पा रहा हूँ, क्या बोलूं। एक्चुअली देख क्या हो रहा है, मैं एक चीज नोटिस किया, बूस्टेड क्यों खिला पा रहा है, क्योंकि उस इवेंट पे ना उसका है प्लेयर। अरे तो सबका होगा, तो सबका थोड़ी होगा भाई। जिससे भी खिलाता हो उसका साथ ही सेम देखता तो होगा क्या यार। खेल रहा है पहले ये बता, कौन सा वाला टूर्नामेंट खेल रहा वो है, तो कॉइन पीवीपी वाला? पहले वाला। कॉइन वाला खेल रहा है ना? हम्म। हाँ वही, उसमें मेरा भी है 2-3 बूस्टर, किसी किसी अब ज्यादा दिन होगा उसका, शायद 1 साल 1.5 साल खेल रहा होगा उस इवेंट का, सब प्लेयर होगा उसके बाद, इसलिए और कुछ नहीं। ग्लिचेस कभी कभी होता है, हर बार ग्लिचेस नहीं होता, मैं चेक करके देखता हूँ हर बार। एक बार ही हुआ था मेरे साथ, 2 बार। बूस्टेड के बारे में छोड़ दो, वो दिमाग में रखोगे तो नहीं खेलो। अरे नहीं, प्लेयर ही नहीं दौड़ पा रहा है ना मेरा तो। अगर देखो कि हाँ नहीं होगा तो एग्जिट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल आते है ही ही 2 गोल मार दिया है। नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। देखो ये प्लेयर का पोजीशनिंग बहुत बढ़िया है इन लोगों का। अबे यार बाहर चला गया रे। वो देखो थ्रू पास दे, ऐसे भी पकड़ लिया भाई दौड़ के। मैं निकला गड्डी लेके। नहीं,
भाई साहब अरे क्या फाउल भाई, कितनी वजह से? मुझे गेम प्ले का साउंड कम नहीं लग रहा, जी 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 जी, ओके ओके, खुद का सुन नहीं पा रहा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब मैंने वॉल्यूम 2 पे था। दो 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 दो। जोंडे तो इसके बाद खेलोगे ना पीवीपी? वो तो रेगना खेलेगा, रेगना के साथ खेलेंगे। तुम नहीं खेलोगे? मेरी बांग्ला बोलना भाई, তোরা কিছু বুঝলি না? नहीं। The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. Nice. 1-0 the score. Great and Marmoush! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Yeah, that's great running from the way he manoeuvred himself into such a good position to receive the pass and go through on the goalkeeper then. What is this? Cᴏᴘᴘıyɪ Maguire does really well to win the ball there. McAllister, Serginho, Marmoush. Not the most accurate pass. Hakimi and Dani Olmo. McAllister, Perez, and it's Hazard. Aims beyond the defence. Now this could be Messi! Oh, terrific बच save गया। from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Up he goes! Well, he got rid because he was under pressure. এগুলো কি বলতো কুশল, সব মায়াদার শিখানো, বুঝলি তো? Someone off target. কি কি শেখানো? কথাবার্তা শুনে বোঝা যায় কখন কে এসে কি अबे বলে আর यार কি না বলে। चलो। Cᴏᴘᴘıyɪ এসব বিগি এগুলো শেখানো। O'Reilly. খুব তাড়াতাড়ি আমরা দেখতে পাবো ভেজিটেবল দিকরা। Pass is short and sharp. Oh, he's done very well to take that back. Over to the left. And it's Messi. There will be 1 minute अरे added time. They want to make the most of this turnover. And it's made its way to him. There's the whistle for half-time. And it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much on the grabs. To the field. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum. And they're not going to get that if they're being too risk-averse. Manchester United are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. Hostilities have resumed at the start of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Cᴏᴘᴘıyɪ. Great vision.
You can Bro, never be short Regnador. of runners into space as long as the space left हाँ, और behind एक is मिनट filled. रुको। भाई ये भी सारे टीम लेके आए हैं, क्या बोलूं भाई। There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, মানুষের ভালো rugged দেখতে defence পারে on না the other. আরে না অ্যাকচুয়ালি কি বলতো এই জিনিসটা ভুল হয়েছে ইভেন্ট করতে সালা ওর মধ্যে বুস্টেড নিয়ে আসছে আর লিমিটেশন দিতাম ইভেন্টে না বুস্টেড না দেয় ইভেন্টের মতো প্লেয়ার দেওয়া উচিত Resolute defending there. अरे नहीं भाई अरे भाई उसको दे रहे हो तो मेरे को भी दो, क्योंकि मेरे पास भी बूस्टेड है, मैं भी खिला लूं। ये तो क्या वो मामला भी है तो भाई? तो गलत है तो। सामने वाले पूरा बूस्टेड टीम लेके आ रहे हैं और हम इवेंट का टीम लेके खेल रहे हैं, तो फिर अरे क्या फायदा से हुआ? बाप रे इतना अच्छा करके सीधा बार पे मारा। बार का और मेरा 36 का आंकड़ा। Cᴏᴘᴘ. He's found a way through. घंटिता हो तुम ऑन, हाँ नेक्स्ट मैच खेलते हैं, ठीक है? Your impression so far, Jim? हाँ हाँ मेरा भी हो जाएगा तब। Pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. And this is Babu's chance, surely. ये तो बंदा ऑफलाइन है क्या? नहीं ये वाला फर्स्ट गलत है। Running strong and purposeful. Played out क्या towards the भाग रहा है right भाई wing. उसका बंदा, लो फाउल मिल गया। क्या ऐसे पेनाल्टी भाई, ना टैकल किया ना कुछ, कैसे पेनाल्टी? McAllister. एक तो साला बूस्टेड प्लेयर खिला रहा है, Can he get on the end of this? Perez wins the duel. किस हिसाब का पेनाल्टी मेरे को देखना है। ये पेनाल्टी है, O'Reilly. ये पेनाल्टी है, फाउल है। একটুখানি পুচুক করে ওরা এলাইনে মেরে দিবি বলবে हाँ भाई मारा भी नहीं उसको, Now this could be a ठीक है, गोल मिल गया, ठीक है भाई। বেশি রিয়েলিস্টিক করতে গেছে তো আর রেফারি গুলোকে রিয়েলিস্টিক মেরে দিয়েছে এরকমই তো পাউল দেয় ওরা মাঠে very necessary. भाई कुछ भी फाउल दे रहा है भाई। ওই ওরকমই দেয় মাঠে ऐसे ही देता है Cᴏᴘᴘ. Now what about a counter-attack? Threads one in. Stood up well to him there. साला उनका स्किल है Thailand can breathe again. Just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Looking here to chip it তোরে through. তেরি Hakimi. এবার ছেড়ে দে ভাই ছেড়ে দে এটা ভাই সব বুঝতে Intensity drop now, Peter. This is a really বিশাল front-footed approach. খতরনাক টিম They এসে just need to sort out their end product and quickly. Loose ball now, and there's a chase on to ये retrieve. फाउल नहीं दिया, ये फाउल नहीं दिया, तीन बंदे मिलके मेरे को मारा, ये फाउल नहीं दिया, बढ़िया। I think the message here. दो बंदे मिलके मेरे को मारा, फाउल नहीं दिया, Another one, and will seemingly क्या भाई? until they get it. अरे भाई ज्यादा पावर दे दे। McAllister is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, that's a key interception. Tries to pass it through. Spread neatly. And he's managed to get free. Wow. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though. Not quite রেগনা একবার able. ট্রাই করবি যে ক্লোজ ফার্স্ট মানে এরিয়া বেসিসে ফার্স্ট সেকেন্ড ও আমার তো হয়ে না আমার হবে দেখি টার্মিনাল মানে এইটা খেলছিস मेरे को सीवी चाहिए, एक सीवी नहीं है अच्छा। क्या ही बोले भाई, लीक कर दे नहीं होगा बहुत बेबल तो टाइमर से विप्रा का हो जाए तो बोलो तीनों एक साथ खेलते हैं। अरे सुना है तब तक विप्रा जब तक नहीं आता वो करते
मैच मेकिंग एरिया को सर्च नियर बाई करके ट्राई करते नहीं हैं। नहीं 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 टाइम वेस्ट होगा, नहीं मिलेगा, तो वो बहुत प्लेयर खेल रहा है। हो अरे गया मैच मेरा बस। एक बार ट्राई करते हैं ना, 1 मिनट तो लगेगा। नहीं नहीं पूरा टाइम वेस्ट होगा, बहुत प्लेयर खेल रहे हैं अभी। अभी अपडेट के बाद बहुत वो ऐसा नहीं होता है ना, Lovely pass. टाइम वेस्ट There. होगा। He's had it nicked away. ऑब्वियसली भाई ऐसा ही खेलेगा क्योंकि उसके चलो। पास बूस्टर किया And है। there's his chance to lead the कोई बात counter. नहीं। चलो इमरान, He's picked आ his जाओ। way through. हो गया बस, रुको, हो गया, खत्म। And that is it. हो गया, विब्रा का हो जाए तो हाँ बोल हाँ, देना। हो गया। रूम बना, रूम रूम। Relief finally. Now at अच्छा last they can अच्छा, enjoy the taste of इमरान हो गया क्या? victory. हाँ हाँ। यार, Fingernails bit. अच्छा हो गया, देखना। कौन सा टीम प्ले फन? रूम हो गया बना नहीं। हाँ रूम बना अभी बेटा। रूम बनाना आता है या नहीं आता है? ना टीम प्ले फन कर रहा हूँ। हाँ तो तभी तो हो गया उसका। बना रहा हूँ मैं। बना बना। अरे वो बनाएगा तो वो लीडर होगा। लीडर चेंज अच्छा नहीं कर सकते क्या? नहीं ऐसे नहीं कर सकते, तो बनाओ लीडर। ऑटोमेटिकली होगा। मैं बना ले रहा हूँ, रुक जा। बना बना बना, जो बना बना। बनाना। साला मालिंदी फालिंदी लवा लसन सब ढुकी से हमरा। भाई कुछ भी प्लेयर लेके आया सामने वाला बंदा, बोलता रहो वही ना, अलग ही लेवल का है এত টাফ প্লেয়ারটা অপরে নামার পড়েনি কখনো, অনেক প্রচুর টাফ। और मेरा तो पूरा एकदम बाई डिफॉल्ट टीम खेल रहा है भाई, कैसे खिलाओ? कहाँ जा रहा है? गेम प्लान पे क्यों? हेलो भाई, गेम प्लान। टीम प्ले फन, टीम प्ले फन। एक मिनट हाँ, मेरे को रिवर्स से देखने दो, लेते होके नजर। दिल का जो हाल है सो रूम बना रहे हो कि क्या कर? लिखो लिखो, कोड लिखो, कोड लिखो। बताओ। 05971994। 0597199994। রাখতে মুখতে আসি। दिल का जो हाल है सो हमारा तो कोई टाइटल ही नहीं है नीचे, तुम लोग कितना है टाइटल? मैंने खेला भी है ना, एक एक ही दिन खेला हो तो अच्छे से। एक भी दिन नहीं खेले इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है, खेलना पड़ेगा तभी प्लेयर मिलेगा अच्छा अच्छा। हमारा इतना अच्छा प्लेयर छोड़ के ये दोनों किया कैसा है, ये वाला EMF? तो क्या पता।
हमको हाकिमी मिला है, देख रहा है एक मैच। ভাই কি টিম দিয়েছে? पता नहीं भाई, कुछ भी टीम दिया। पता नहीं। লিডারটাকে मैं हूँ, ठीक है, जो है अभी वही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, রুকো 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 कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ अभी। না না চেঞ্জেস করতে হবে। উমারকে এমবাপে জায়গায় খেলা, আর নেইমারকে উমারের জায়গায় খেলা। एक डिस्कनेक्टेड हो गया। उमर उमर स्ट्राइक को वाले, उमर को एम्बापे की जगह खेला, और जहां पे उमर था वहां पे नेमार को खेला। देख लो। एक सेकेंड। और एडियारो को जिसको की जगह खेला, एलबी। एलबी चेंज करो, एडियारो को खेला, एडियारो को। और एलेक्सिस को सीएमएफ के खिलाओ, चेंज करो। मैंने सीएमएफ के साथ लिंक अप करूंगा ना, इसके साथ नहीं होगा क्या? वो देख, चेक कर ना। नहीं होगा, 70 वो तो पक्का? होलसम प्लान नहीं है ना। मैंने उमर के साथ जोलेंटन को दिया। तो ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट करेगा, अगर लगेगा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो उसको एलेक्सिस को सीएमएफ पे रखना, ठीक है? एलिस्टर को ना, हम्म। हाँ एलिस्टर तो सीएमएफ की और मेसी की जगह पे आरएमएफ तो है ही, आरडब्ल्यूएफ सॉरी। लेकिन चलो ठीक है, हमारा डिफेंस उतना अच्छा नहीं है। रेडी रेडी रेडी, अकेला बंदा कर खेलेगा दिया। सामने, वही तो आई। एक डिस्कनेक्टेड हो गया। एआई साला আরো ইডিটেট করবে साला। अरे रेडी वाह। दे। हाँ ए कर दिया विप्रा, रेडी, मेरा रेडी है। मेरा अरे उस मैं बंदे ने नहीं किया, उस मैं बंदे ने नहीं सबसे पहले हम ही रेडी करते हैं। उसका टीम का डिफेंस देखो भाई। अरे भाई मारा उनके अंदर दो, माराडोना भी है, मैंने देखा। उनका डिफेंस तगड़ा है उसका। चल कोई बात नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। बेचारा 3 जনের মেয়া করে, 2 জন পড়া খেলেই ছেড়ে দিল। बंदा 1v3 करके चला जाएगा, मेरे को तो लग रहा है। কি লাগে কি বলবো, আর কুশওয়ালা হেজে উঠলো কেন পাওয়া? বুঝলে পাতলা পায়খানা হবে। অরুণ নস্করের কি অবস্থা বাড়া, এখন আবার দোকানেই আসছে না 2-3 দিন ধরে। ও তো গায়েব, তোর বউ তো থানায় গিয়ে রিপোর্ট রিপোর্ট হ্যাঁ করেছে এবার এখন তো যে খুব আমার আসছে। স্বামীকে 3 দিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও। না মঙ্গলবার রাতে খুঁজে পাচ্ছি না, কালকে না পরশু দেখছি, वो কালকে लोड हो रहा है। না सॉरी हो जाएगा देखो। हैं ये क्या हुआ है? वो प्रॉब्लम्स ऑकवर्ड विद योर कनेक्शन। मेरा भी हुआ सही है। सेम मेरा भी है। ए छोड़ो, उसने ली ए बी, ए बीपरा के उसे ও এ দাঁড়া আদিবাসী বিপ্রা। বাদ দিয়ে গিয়ে ওর মুখে আদিবাসীরা পেতে দিয়ে চলে গেছে। ये हम लोग हार कैसे गए? 3-0 कैसे दिखा रहा है इधर पे? ये कैसे हुआ? क्या पता भाई। अब सामने वाला बंदा कुछ चीट वगैरह किया क्या? पता है। अरे चल इधर गया। पे 3-0 कहाँ से आ गया? वही तो, सामने वाला बंदे ने कुछ चीट वगैरह किया होगा। सही है भाई, कोई गेम मत छोड़ो तुम लोग, भोसड़ी वाला कोई गेम मत छोड़ो, सब गेम को ऐसे ही कर दो। सब चीटिंग गेम करो, हैक अनरियल करो, अनरियल इंजन पे डाल दो सब गेम को, वैलोरेंट की तरह, कि बंदे लोग खेल ही ना पाए, डिवाइस पे सपोर्ट ही ना करे, ठीक है, ऐसा करो। अनरियल। अनरियल इंजन बीपरा पे भी डालो। বিপ্রাতে আনরিয়েল 10 বেরোলেও ও সাপোর্ট নেবে না, ওর আনসাপোর্টেড না। पता नहीं, अबे और वो आधा घंटा बिना खेलूंगा, ग्राफिक्स देख कार्ड लो। के पीसी वाले बोलने वाले। आऊ, आऊ, आवा आवा। और कुशल भाई नहा लिया क्या तुमने? আচ্ছা কুশল যদি না নাহায় তাতে তোর কি রে? हम पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? आप बीच में उंगली क्यों डालता है? अरे हमारा जंटे तो पास चूसते असुविधा है ना। अरे बोका चोदा माना।
কি বলে বলবে যে কুশল শরীর তোমার টরীর দুটো ভালো তো? গাড়ে না ও চাপবে। গাজর ঢুকে দেবো মানা কচি আমার গাজর। আচ্ছা আমার দুটো ঘর কোথা থেকে ভাই একটু বলতে। তোমার 1994 গাজর ঢুকিয়ে দেবো মানা। আমার 1994 বা কোথায় চাওয়া একটা পেলাম ম্যাচে বোকাচোদা মারা ই হয়ে গেল। জন্ডিসের এজ কত হলো, 31 না 32? কাউন্ট করিনি 32 14 14 हम्म। 14 হয়েছে ये তোকে ये দিয়ে क्या দেবে मैच में फिर बाहर भाई आओ खेलने मिलेगा क्या आज? मिलेगा मिलेगा लेकिन टाइम बाहर आओ रेडी करो बाहर आओ रेडी करो हम पहले रेडी कर दिया। मामा किया अभी तक रेडी ही नहीं हुआ अभी हुआ विपरा कल तेरा नेटवर्क इशू चल रहा है क्या नहीं हमारा तो स्ट्रीम झक्कास चल रहा है। अगर किसी का नेटवर्क इशू चल रहा है तो तब भी मैच कैंसिल होता है। हमारा तो एकदम झक्कास चल रहा है, हमारा पूरा ओबीएस पे ग्रीन लाइट जल रहा है। मैं शायद और मैच देख नहीं पाऊंगा तुम लोगों का। जन्म जन्म अरे ना ना टाइम तू नहीं जन्म चेंज करने वाला है क्या कुछ कुशल बोलेगा ये लोगों का मैच देखते देखते मैं बुढ़ापे पे आ गया। है বালে গেম ভরা যেটাই খেলো সেটাতেই হ্যাকার, সেটাই স্টার্ট নেয় कुशल না। भाई कुशल भाई लाइट चलने जाने के बाद मोबाइल का लाइट देख के पढ़ाई कर लैपटॉप कर लिया। बढ़िया हुआ गाँव गाँव ओए बाबा क्या हिंदी बोलता है हमारा तो बड़ा हंसने का मन करता है तुम्हारे मुंह अरे वो हम ऐसे ही बोलता है ना कि मजाक लगेगा ना तो हम हंस पाओगे ना, इसलिए बोलता है हम अच्छा ऐसे। अच्छा वही तो। तुम्हारे ये मुंह को- मजाक से हम लोग को हंसी नहीं आ रहा है हम लोग को पादी आ रहा है पादू अरे वो मैं सीरियस नहीं था ना इसलिए हाँ। यार, क्या तुम लोग और यार। तू थोड़ा सीरियस सा नहीं था अपन तो अरे serious है ना। वो कोई और था, हम नहीं थे ना। पादने के बाद थोड़ा मुंह पे जगह बचे। हमारा हिंदी देखो कैजुअल नहीं है, देखो हम अच्छा देखो बोलता है। विप्रादा तुम ज्यादा बोले तो तुमको वेजिटेरियन बना दूंगा हे मैं दे रहा हूँ बाराईपुर ऑन तो रहा जाके अपॉइंटमेंट ले लो। বিপ্রেস কি এরকম করে ये बड़ा है मैच বেশি কথা বললে মানে ডাক্তার দেখাবে, মানে টাকা পয়সা দিয়ে দেবো মানে গিয়ে ডাক্তার দিকে এই মানা। लास्ट एक बार देखते नहीं तो मैं भाग जाऊंगा लीडर प्रेफरेंस वाला यूज कर दी दौड़ बार लीडर अरे मेरे रुको को ही ना, देते तो फिर देखते मैच फटाफट लग जाता। रुको रुको थोड़ा सा धैर्य रखो बीपरा के साथ तुम खेले उसमें थोड़ा टाइम लगता था। देखो लग गया ना हो দিলীপ गया। বাবা হ্যালো হয়ে এই গেল। ঘন্টিদা আমি এই ঘন্টিদা কে রেখ না আমি চিনি না রেখ নাকি এ ভাই হ্যালো এ হ্যালো কি সালা Cross আমরা platform? ভাই তিনখানা 25-26 জন্টিদা সেটা দেখো এই বছরের বাড়াও। इली लोड़ी इल्ली लौड़ी, तुम लोगों का लौड़ी लग गया। ভাই সাব হয়ে গেল বাড়া বুঝতেই পারছি আমি বিপ্রা क्या বল পাস দিবি না সিধা গোলে ঢোকাবি है सीधा गोल। बोलिस ना, ओ बोलिस ना, कहा वो हচ্ছে- हम लोग रेड कार्ड खा के बूस्टेड प्लेयर के শোন आगे না, हम लोग ও जीत गए। হচ্ছে শোন না ও হচ্ছে মানে মাঠের মাঝখানে রোনাল্ডিনোর মতন খেলবে যেই বারা বক্সের কাছে আসে ওর বারা গু বেরিয়ে যায় তখন বারা ফিনিশিং দিতে পারে না মানে কি প্লেয়ার ভাই এত চান্স हम मिडफील्डर है ना इसलिए नहीं होता है। দাদা এক সেকেন্ড দেখিনি তো এইবার तुम টিমটা মিডফিল্ডার নেই तुम ডাউন ফিল্ডার हो ই মা আমার গোলকিপারটা দেয়নি ওরা কখনো মেরেছে কার গোলকিপার দিয়েছে ভাই আমার আমার ঈশ্বরা তবে ওমাসকে কিন্তু খেলাবি ঠিক আছে বাতুস্তুতে আছে কিনা দেখলাম না ওমাসকেও স্ট্রাইকার খেলাবে ও দারুণ খেলে স্ট্রাইকে এই সামনে টিমের টিমটা দেখালে না একবার? সব দেখাবে না আমাদের যে পুট মারবে তাদের টিমটা দেখাবে না দেখ না অবশ্যই দেখাবে তার আগে করে নি এই তোর ইয়ে জাবি আলান্সোর সাথে লিঙ্ক আপ হবে না 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 তাহলে নামা যেটা উমারের সাথে ओपोनेंट का कैसा टीम? ঠিক আছে এখানে ঠিক মোটামুটি টিম ঠিক আছে তো
চলো আমরা দেখিনি ওদের টিমটা একটুখানি ভালো করে। ওদের সেম ইনফরমেশন, মানে 3টে সিবি খেলেছে, 2টো ডিএম। ওদেরও জাভি আলোনসো কোচ। हाँ लाइट गया था यार क्या। তোর এআই তোরই মতন হাঁটছিল। अभी क्या मैच चल रहा है, चालू हुआ क्या तुम्हारा? सेम टीम मिला है, ओपोनेंट में जो लास्ट मैच में मिला था वही नहीं मिला नहीं, है। अभी तुम्हारा क्या चल रहा है, मतलब अभी मैच स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ। तो मैं खेल लेता हूँ। खेल हाँ लो, खेल लो, यही लास्ट खेलूंगा मैं तो। कॉइन वाला खेल लो। दिन बीजीएमआई जाना है, मतलब ऑफ स्ट्रीम के ऑन स्ट्रीम? ऑफ स्ट्रीम। तो मैं भी तो खेलूंगा ना, रुको यार, हमको छोड़ के चले जाओगे तो। আরে একটা কয়েনের ইয়েটা খেলে নিস, দেখ না তারপরে খেলিস। हाँ दोपहर को खेल लूंगा। কি ভাই এত স্লো চলছে কেন? প্রুপাসটা দে, আমি তো উপরে দৌড়াচ্ছি ওই জন্য। नहीं दे पाया भाई, नहीं दे पाया, सॉरी सॉरी। জ্বালাবে শালা, ডিফেন্সটা দেখে নিস, আর কিছু করিস না করিস। আরে ছড় ভাই, কি রে ভাই। আরে শট মারতে দিল না খানকিটা। আরে ওরা भाई सीरियसली। अरे धनजीदा मैं ना बी दबाने गया था लेकिन ए दब আরে गया मेरे কি से। बैक করলি करना ভাই, ওখানে पड़ेगा পাস भाई। দিয়ে দিল পটাস করে। सॉरी सॉरी। ঠিক আছে স্যার। মার, टाइम ये ले साला। नीचे उतारो, प्लेयर नीचे नहीं है। बहुत बढ़िया। उड़ा दो। अरे क्या हाथ से क्यों? हाँ चल गया उधर। क्रॉस प्लेटफॉर्म। सॉरी। ओपोनेंट के क्या प्लेयर है देखते हैं।
ठीक ठाक है सारे इवेंट के प्लेयर्स। इवेंट के प्लेयर्स। Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? There is a massive sense of expectation emanating from this part of Milan. The giant arena bearing the name of perhaps the finest player ever to don the famous black and blue jersey. It is simply a gorgeous, gorgeous sight. We have already started here. And when these two... Chance! Oh, that is very close. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. बच गया। Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. Barella is there and he can get that clear. ले 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 ले। Now that looks a decent ball. Martinez receives it and shoots! Oh, he's been caught napping. Cᴏᴘᴘয tries to play it through, and there's his chance to lead the counter. That was a good run. The defence looked beaten there. Now it's Martinez. Cᴏᴘᴘয ना aimed beyond the defence. That's the throw. Now it's Pulisic. He's a sharp little ball here. Well, both starting the game at a pretty decent tempo. That pass has been well intercepted. Distributed tidily. Gets into some space. And he's managed to get free. अरे बाप रे बाप। It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. अरे क्या कर रहा है प्लेयर्स? Now it's Martinez. Martinez, oh, well played. Bcry can so cleverly bypass the press. Now, can they get him away? Oh, he's felt that, hasn't he? Cᴏᴘᴘয makes the interception. So it is still 0-0. Milan finding their passes. Rafael Leao. That is a great pick out. अरे यार पकड़ लिया And they've मुझे। got rid. That's a throw. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Tomori spots it and intercepts. Good ball, good take. Mkhitaryan. And it's Bcry. And he's had a hit. अबे Comes as a mighty relief. Nicely spread. He's in plenty of space here. Perez attempts a clearance. Çalhanoğlu! That was mighty close. ये क्या खेल रहे हो? ई फुटबॉल है पेस। सेवन आवर्स है ना कोई नहीं तो अभी स्टार्ट किया सुबह 10:45।
उसके बाद बीच में मेरा थोड़ा लाइट गया था 10 मिनट के लिए शायद। उससे मैं जस्ट अभी स्टार्ट किया। तो तुम्हारा 10:40 में स्टार्ट किया था और 11:15 के बाद मेरा थोड़ा लाइट गया था। भाई ओपोनेंट क्या कर रहा है भाई? ओपोनेंट क्या कर रहा है भाई? चूज कर ले। हाँ लाइट गया था तो वही बंद होता, गुस्सा तो आता लेकिन क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। Two fresh faces and both in the front line. Yeah, and गुस्सा it तो looks like आता है quite a यार। shake-up to the front line. Interesting. We'll see how it develops. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Oh, Red, nice interception. De Bruyne. Serginho. For Salamakers. Plays the return pass. And here's Pulisic. Milan looking to pass their way through. Shot a goal! अरे यार Mkhitaryan. Oh, good spread. Now it's Enrique. Hernandez. Dumfries hurtling down that right flank. Perez kept his eye on it, and he's there. Engages and forces him off the ball. Looking to play him in. That's a lovely, delicate pass. That's Mkhitaryan. De Bruyne. That अरे could कहाँ पे spell पास दे trouble. दे रे? It's still 0-0, but no shortage of effort. And it's Barella. Great vision. And the finish! Martinez really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it. And De Bruyne! In for the चल benefit. गोल फाइनल हट भाई। Goal! Milan! मैं Milan have मेरा भी वही प्रॉब्लम है भाई यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं यार। अरे तुमने फुटबॉल नहीं खेला क्या but कभी? even that तो couldn't तुमको save them थोड़ा this बहुत time. समझ नहीं Yeah, his आएगा। instinct told him that अगर he देखा would भी होगा struggle थोड़ा to बहुत तो cope आ with that, जाएगा। so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. तुमने खेला नहीं ना फुटबॉल, इसलिए तुमको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है। Milan have their opener. It is a goal of real significance. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. अरे Tremendous. Mkhitaryan. If they want to counter, they could do with more speed. Perez. अरे Well, that is one way to stop him. De Bruyne. Now it's Rafael Leao. Cᴏᴘᴘыɪ with a definite foul there. And there is the half-time whistle. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Well, it has been confrontational, combative, competitive. Everything you'd expect from Derby Day. Milan leading 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off.
Played into space out wide. Chance! भाई गैप हो गया था, And the बच header गया। is disappointing in the end. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. चलो इसे गोल देते हैं भाई, बहुत हो गया। Barella tries to pass it through. Nicely shaped ball. That looks a good ball through. Mignon breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Now it's Rafael Leao. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Can he get on the end of this? Well played, that has snuffed out the danger. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Rafael Leao. Inter Milan needed that. They Are- really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. The message is clear, none shall pass. Martinez. So Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Inter really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again. Oh, he's been caught on it here. And he shoots! They want to be quick to recover this. He's played it long. It's just beyond his reach. Oh, easy pickings there. Could move up a gear here. And it's De Bruyne. Looking for options for movement. And the shot! Great goal. अरे यार, Goal deserves पास a देना better चाहिए था। ending. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Milan have their second corner now. क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया क्या कोई? And he's there to clear it. And that's gone loose. Played out towards the right wing. Now it's Dumfries. Rafael Leao. Cᴏᴘᴘıyɪ. हो गया, थोड़ा रोको ना, 5 मिनट हो गया। 70 मिनट चल रहा है, 71। Sostituzione per l'Inter. Numero 22. Lascia il campo per il You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. De Bruyne. Milan leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. Cᴏᴘᴘıyɪ. Oh, that's a key interception. Looking for the run. Inter really might just end up kicking Are they, themselves yeah? after that. That could well have been it. Luis Enrique receives it in a wide position. Mighty effort! No, not the best of headers. Inter really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. प्लेयर चेंज कर लो तो भाई, मेरे प्लेयर के हालात देखो। प्लेयर ही नहीं है ना। एक सूट निकलोगे क्या भाई? उतना पैसा नहीं है रे भाई। कर रहे हो।
अबे क्या हो गया है मेरा? पता नहीं क्या कुछ पता नहीं, प्लेयर चेंज कर रहा था। हमने तो घरे भी देखा है। Sostituzione per l'Inter. Numero We have 95. got changes here Viene from both sides, in sostituito fact. il Well, there numero is that saying, 25. Peter, that if it isn't broke, don't try and fix it. But I suppose you don't want to risk anything in a game like this. Decent chance! Oh, it's fallen loose यार again! भाई And that would have been game, set and match. Jorginho really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret that. हो गया बस, टाइम वेस्ट करता। Serginho. Now it's Rafael Leao. Rafael Leao. Rafael Leao! And somehow he managed to miss it. Knocks it into space. Pass is just off target. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Chance here to counter. And it's Hernandez. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Barella! Oh, denied brilliantly. He जितना definitely हम owning up एक to the सूट में occasion here. He पैसा just loves being out there amongst it. Threads one in. That looks a cracking ball. पैसा लगाने उठे में Milan 5 can से really think पे about खबरें the आ precious जाएंगी। seconds that took off the वो तो clock. बात सही No बोला need to तुमने। overly commit now. Oh, well played, well Il quadro played. indica 2 minuti di recupero. Deep into stoppage time. अरे भाई Fofana. Serginho. Lovely pass, but can he get there? Nicely weighted ball. ये क्या हुआ? And that's it. अच्छा हो गया। Milan have done it. The perfect outcome in मैं this बात तो most तुमने बार बार precious बोला यार। games. Seguire l'esibizione del nostro Any ospite. reflections on what you've seen? आ जाओ, कोड बोलो। कोड ठीक है, एक बार ही बोल देता हूँ। 05888267। एक सेकंड। जीरो 55888267। 05888267। हो गया। हो गया तो रेडी तो एरो रेगना आছিস? रेडी दीजिए। We won't lose again. ये बाप रे बाप, जॉर्जी ने की सब बोलছে। बाप रे। এটা উল্টোটাই হবে দেখবি। এবার क्या হয়তো রিগনা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, তো রিগনা রিয়াই সাথে খেলতে হবে। क्या बोलना चाहते हो तुम लोग? কোনা চাতো তো নুবে। বাবা 630 এই সস্তা মাল এসছে। আবির্বাণ অনির্বাণ পড়ছি না, আবির্বাণ। আবিরকে দিয়েছে কেউ বান। অনির্বাণ লিখতে গিয়ে আবির্বাণ লিখে দিয়েছে। F7 উফ। আবিরকে দিয়েছে কেউ বান, আবিরের ঠাকুমা গেছে গান। कुशल भाई को ठाकुमा को लेके बहुत एक्सपीरियंस। ठाकुमा फैंटेसी है कुशल भाई। ঠাকুমা तुम गलत घर में आ चुके हो, दूसरे घर में जाओ। आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो। দে বিপ্রা কি যখন কিছু পারবে না তখন আর তুমি ডাক্তার দেখাও তো মানা। মানে তোমরা নাম নিও না তো, মানে কারেন্ট চলে গেল আমার 15 মিনিট ধরে। আমি বললাম না কিছু একটা খারাপ যা ফটাস করে কারেন্ট চলে গেল। সব সময় বি পজিটিভ হচ্ছে। আমার নেট গেল না তো? না না, तुम हो तुम जिंदा हो। এই শালা বিপ্রা আসলেই যত প্রবলেম হয়। ভাই ওয়া कसम জন্টি দা।
अरे मेरा सब कुछ ठीक है। अनेबल टू स्टार्ट मैच। इसकी माँ की आंख भाई, मैं सोलो खेल रहा तो दिक्कत नहीं हो रहा। और हम दोनों डुओ खेल रहे तो दिक्कत नहीं हो रहा है, तुम वहां ही गंडगोल हो जा रहा है भाई। कहना क्या चाहता हूँ, अलग के ले। नहीं, जो तुम्हारा जो गुरुदेव है वो अलग है ना, इसलिए। ए मेरा गुरुदेव लॉन्ड है वेंचो। गुरुदेव ने अच्छा झाट का बाट है। अच्छा, एक बात बताओ, अपने गुरुदेव का नाम बताओ नहीं जरा, मेरा हिंदी में। गुरुदेव नहीं है, मैं गुरुदेव नहीं भाई, मैं अकेला ठीक हूँ भाई। अभी बोला गुरुदेव झांटने नहीं वाला, नहीं अगर कोई गुरुदेव बोलेगा तो उसका नहीं झांटता है हुआ मेरा, मैं ऐसे ही बोला। नहीं 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 नहीं, नहीं है तुम्हारा भाई, धर्म मैं में तो किस मैं गुरुदेव का अकेला नाम हूँ है। भाई, मेरे को घंटा किसी का नहीं पता। तुम कौन हो मैं वही नहीं पता भाई। तो फिर हम लोग डुओ जाते हैं, तो इसको तो पता ही नहीं है हमको। अरे हम लोग डीसी में है ना, डीसी में जानते हैं। गेम में तो नहीं अच्छा जानते ना। अच्छा, तो मैं ना एक सवाल पूछूंगा, उसका सही ए जवाब भाई तुम देना। अपना पीटारा मत खोलो भाई, बंद कर। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, मेरे का एक भाई सवाल तुम का ऑफ जवाब दो। स्ट्रीम बात करना, अभी कुछ मत बोलो, तुम अरे पीटारा सुनो ना, बंद कर। अरे मैं एक इंटरेस्टिंग सवाल, अरे वो सवाल नहीं, दूसरा सवाल। मैं एक चीज पूछता हूँ, तुम्हारा जो गुरुदेव है वो हमारा किसी किसी गुरुदेव को है ही सपोर्ट करता है? नहीं, हम अकेला आदमी है, कहाँ का नहीं, गुरुदेव हम। तुम्हारा गुरुदेव है, तुम बोला। हम गुरुदेव नहीं है, वो गुरुदेव गुरुदेव कुछ नहीं नहीं, होता। तुम गुरुदेव नहीं है, तुम्हारा गुरुदेव है। मेरा गुरुदेव नहीं है, मैं दिखा कहाँ लिया जो गुरुदेव होगा। तुम साला किसी का गुरुदेव बनेगा तो उसका जिंदगी बर्बाद। नहीं हम किसी का गुरुदेव बनना भी नहीं चाहते। हाँ, बनेगा कैसे? पहले बनना नहीं पड़ेगा ना नहीं खुद नहीं को। बनना, बनेगा छोड़, नहीं बनना ही नहीं तो है। तुम्हारा नहीं नहीं, तुम्हारा गुरुदेव कौन है वो बताओ। हम गुरुदेव बनना भी नहीं चाहते ना, हमारा है नाम कुछ, हम अकेला ही ठीक है। हमारे पास फादर मदर है और कुछ नहीं चाहिए। अरे फादर मदर को साइड में, ये देखो क्या ही बोले। इसकी तो साला तुम्हारे सब गुरुदेव का चक्कर ही है। बहन बाप चो, ने तुम जिसको। सुबह सुबह नाम मत लो, लौटे के बाद जिंदगी लंड हो गया मेरा। अच्छा, नाम क्या लिया बता बता, कौन सा नाम लिया मैंने, बताओ। नहीं तुम नाम जो ही भी बता दो। नाम ले, नाम मत लो भाई। मेरा ना गेम स्टार्ट अरे हो रहा है, मेरा लाइट जा हाँ रहा है, तो, मेरे को कुछ नहीं हाँ बोलना है। लौड़ा तुम हाँ चुप रहो, पिटारा बंद करो, डोरेमोन ना पॉकेट हमरा गांड में गुलू लगा के डाल लो। हाँ, तो मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछा कि नाम क्या बोला मैंने। नहीं है, जवाब, हमको इधर पे बहस करने नहीं आए। सीधी सीधा जवाब दो, नाम मैंने क्या हम कुछ बताया। नहीं बोलेगा, जिसको जो अच्छा समझना है समझ जाए। अच्छा अच्छा, किसका, अच्छा नाम जो बोला है मैंने वो किस रिश्ते से बोला है मैंने। अरे तुम रिश्ता, तुम बहन चो तुम मैं सास हो गया मेरी बहन चो, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो बहन चो। हाँ, करोड़पति का सास ये है। हो चलेगा, जॉन्टी जवाब तो देने पे आंसर मिलेगा। जॉन्टी तो सास है और मैं बहन हूँ। अरे तुम साला, मैं तुम्हारे स्ट्रीम के गाले तू चलेगा, तुम साला मुझे बेंचुस बेंचुस बोले जा रहा हो, तब से ये क्या क्या? बकचोदी है। तो तुम सवाल मत पूछो ना ज्यादा, क्यों चुप सवाल रहो। नहीं, पूछो क्यों नहीं आपके। पूछे? हाँ, हम तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तुम्हारे भरोसे, तुम साला हम हाँ, लोग को तुम्हारा अपना नाम सब्सक्राइबर है हम लोग। तुम सब्सक्राइबर से ऐसे बात करते हो? है हाँ, कुछ। तू बात इसका ना बात, तू ये बोल। तुम सब्सक्राइबर से ऐसे बात करते हो? हाँ, बदतमीज कहीं का। बी क्राई गुरुदेव इज का नाम, लाइव। गुरुदेव, बहन चोद गुरुदेव इज का लाइव। नाम पूछो, नहीं बताएगा तो सीधा अनसब्सक्राइब मारो। ए बोलना, बे बोलना गुरुदेव का नाम बोल। हाँ। ये मेरा सुनो ना, सुनो अनसब्सक्राइब ना। कर दिया किसी ने राज। गुरुदेव तो अनसब्सक्राइब नहीं कर दिया। चल गोल की बट्टा दिए एबार আমার। बोलना भाई गुरुदेव का नाम एक बारी में बोल दे। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ओ भाई वाकिल्ला। लीडर कौन है? ये क्या पता। तुम जिंदगी में जो आपने भी रूम देखा बनाए है वही ऐसी लीडर होगा। बहन की लौड़ी अरे लीडर तुमने कौन है? देखी? बीपरा लीडर है क्या? ना ना ना, मैं लीडर नहीं। हाँ विप्रा जॉन्टी ही था, है। तुम लीडर हो। नहीं विप्रा। हम हो कैसे गया। लीडर बनेगा, हम तो रूम स्टार्ट भी नहीं चलो, किया मैंने था। लीडर पे, अरे जल्दी कर, चेंजेस कर। मैंने लीडर प्रेफरेंस बंद करना ही भूल गया, उसलिए उसका 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 मैनेजर आया है, देखो जॉन्टी सुन का। सुन, केविन के जगह पे मेसी को उतार जल्दी। केविन की जगह पे मेसी को उतार घोचू। ये कैसा अरे वो टीम अभी है? गुरुदेव का नाम जप कर रहा है। ए केविन की भाई जगह पे चुप करना। भाई मेरे मेरे पे फोकस है, केविन की जगह पे मेसी को उतार।
अब मजाक कर रहा था। अरे केविन की जगह पे मेसी को उतार विप्रा। मैं लीडर हूँ क्या? अरे चूतिया है ए क्या? भाई ओ, बोल रहा हूँ ना, एक गुरुदेव का नाम जप कर रहा है, भाई कुछ ध्यान नहीं है हर भाई तरह। বসে বসে বলছি ওরা কি নিশায় খেলছে গান্ডু চোদা। केविन की जगह पे हाँ वो अब मेसी को, और ये जावी अलोंसो को उसमें डीए सीएमएफ की जगह पे उतार एलेक्सिस। जावी किसको? अलोंसो पता है ना, हाँ जावी अलोंसो की एलेक्सिस की जगह पे जावी अलोंसो को उतार, सीएमएफ की जगह पे जावी हाँ अलोंसो को उतार। समझ गया। समझ गया ना? ठीक है, चलो शुक्र, समझ तो गए। ये लोग उतार दिया और कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो। और ये एलबी और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी झंडे में हो गया। দেখে না সিঙ্গেল অ্যাটাকে খেলবি, অ্যাটাক তো সবাই করতে ইয়ে করতে হবে না, নাকি अटैकिंग तो वो कर पाएगा विप्रा। ওগুলো डबल আমার बार 8 दबा देना विप्रा, डबल 8। ওরা আর না কি আছে ভগবান জানে ওর। ना ना 80 80 डबल 8 दबाना विप्रा। कब? अभी? अभी नहीं, मैच पे घुस के जब একবারই बॉल पैर में रहेगा। एक ही কি এক সেকেন্ড ধরে ঠিক আছে। नहीं नहीं डबल 8 दबाना पड़ेगा, डबल 8 दबाना। ও বাবা হয়ে গেল, অলিভার খান নাকি গোলকিপার ওতে ঘুষ দিয়ে। मेरा एक होम बटन था, एक एंड बटन था, कुछ तो था, वो क्या था पता नहीं। जाने तुम्हारा 1 2 दबाने से क्या होता Welcome है? to those who have joined us all हमारा here 1 2 on a दबाने से तुमको beautiful कुछ day. नहीं। कीबोर्ड का 1 2 1 2 बोलो ना। 2 दबा 3 4 होता है। नहीं जॉन्टी तक 1 2 है, वो मेरा होम और एंड बटन है, इसलिए पूछ रहा। हाँ तो मेरा 1 दबा, एक बार डबल अटैक डबल दबाएगा 1 तो एक बार Thanks सिंगल for अटैक that, देगा, Peter. Hi, उसके बाद everyone. दबाएगा The डबल excitement has really picked up ऑल now, आउट and अटैक। I'm eager for the action to start. एक ही बार दबा तेरा 1 जो है। And few venues अरे एक rise ही बार to an दबाना occasion quite like this one. It is, of course, a world तुमको क्या famous साला Old अपन Trafford. होने वाला है, देखो बेंच पे एक मैच खेलना है, वो भी साला मैनेजर बहुत यार तो हंस रहा बहुत हूँ। देर बाद एक मैच लगा। तो वो भी घटिया साला। हट साला 3 खाना নাকি 4 খানা বুস্ট ডবল বুস্টেড ম্যানেজার থাকতে না ভিখারি জোদা বুস্টেড কি খেলতো বাস সালা। There's the whistle, and here we go. Cᴏᴘᴘы়ɪড়. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main task, which is... Can he finish? Goal! Manchester United! ভাই ওর প্লেয়ার দৌড়াচ্ছে না, উড়ছে। What a start! না কিছু That's হচ্ছে the না, আমাদের perfect ম্যানেজার নেই। confidence boost they needed. Brilliant. স্বাভাবিক না, ওই জন্যই তো Forced উড়ছে। error हाँ तो and मेरे को struck कैसे it लीडर with मिला? मैं maximum तो वो समझ punishment. नहीं पा The रहा। danger was always there, Peter. किससे बात We कर all रहा knew है? they'd be बोका चला हमारा pouncing on any slip or any sort of indecision. They ये need to बात चला sharpen गया up or it's going to happen again. भाई। मैं तो रूम में ज्वाइन भी नहीं सब किया अटैकिंग भाई। कर रहे हैं ना, Finding बंदा themselves नीचे उतर रहा है, unexpectedly नीचे behind. उतर रहा Nicely aimed pass. खेल लो एक मैच और, क्या क्या ही Takes बोले। control of enemies on the move. Mbappe gets into some space. Can he finish? Oh, it's come loose. Oh, he's been caught on it here. है एक ही। And a shot. अबे ये क्या हुआ? बीच में किसका नेटवर्क गया था? They have पता नहीं, मेरा तो his ठीक है। pistol अरे and नेटवर्क come छोड़, वो racing बंद out of बॉल the तो बाहर box. चला गया था, कैसे अंदर आया? হবে না এরকম করে হবে না, ব্যাক কর এক্সিট And it কর, was ये accepted तो with খেলা the है। utmost glee. Such a smart हाँ move. भाई तुम The मेरे को side was लीडर very मत दो good यार। too, but तुम defensively तुम्हारा तो नहीं अच्छे नहीं अच्छे चलेगा प्लेयर। ना। अरे হবে না রে, টাইম বলছে তো নতুন স্টার্ট করি না। नहीं ऑप्शन ही नहीं है एग्जिट का, कैसे करें? इस पे नहीं, पीवीपी नहीं होता है एग्जिट। ऑल्ट F4 बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फिर मैं बंद कर दूंगा। Manchester United are now luxuriating in यार the वाला two-goal একটা lead. ম্যাচ একটু Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. মাঝখান থেকে দেখলে And he's there to belt it away. Pitches it off him. अरे बाप रे, लैंग मार रहा है। छे And here's the chance to counter. And it's McAllister.
And he's looking at the referee, and the referee is ए shaking his कौन head. था Manchester United have conceded twice already. This is a horribly uncomfortable predicament for them. Well, they could break here. देखना था पास तो दो No, he's not getting past him there. He's in a great position here. Fermin going face to face with his great rival. Neymar played into space out was it? wide. ए Foot in. किसको बॉल दे अरे भाई थ्रू पास जोर से दे रहा हूँ साला Well, that is one way to stop him. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. फाउल अरे ये की हेलो फाउल तो हेलो Corner. देखना फाउल ছিল फाउल नहीं दिया Manchester United with their first corner, first in the game for either side, actually. That is a brilliant বিবরা দেখেই interception. না মারা যে কোন দিকে দিতে হবে ওরা And তারা now কোথাও a কোনো চাল sudden নেই chance to counter. He's away. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. He is through here. पास दे अरे अरे नहीं हुआ थ्रू पास King भाई towards कब से the पास line. देना भाई नहीं बटन नहीं दब रहा था मेरा Knocks it into space. হ্যাঁ বারা সব নেই দাও It looked as though এবার that বল might lead বলকে to টাইম something সব quite বদল promising, করতে but it turned out that was not the साढ़े case. मिनट ना बटन नहीं दब रहा था Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Lopez with the takes a shot against the crossbar. That's a throw. And that's definitely not his best. Early ball out from the back. It's Timber. Now it's Danny Olmo. Great goal. ball and he's chance! Just cruising! They are cruising! And they are হবে না tearing the opposition apart here. Simply কৃষি করছে না breathtaking stuff. হবে A momentary lapse, Start na mercilessly yaar, apni to bada exploited. pota chala They were नहीं absolutely lethal. Look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win Good morning, football Wayne. matches if you Yeah, give the welcome to ball the- away like that. And he's done it again. He's got his second. Manchester United find a position of real strength now. Well timed, Got it. excellent interception. Fermin. That's an imaginative pass. Mbappe looking to get on the end of this. Well cut out, no margin for error there at all. আরে বিপ্রাট দেখে পাস দে ভাই আজুবাজু Now it's for Mbappe, প্লেয়ারও আছে সালা reaching half time and still behind. Can they make something happen now? নাইস পাস দে Looking for the run. That was good enough. অফসাইড ছিল দিচ্ছিলাম না ওই জন্য That is not the What best on, ball. আমারই অফসাইড ছিল Offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough and he knows বল পিক করতে পারছে না কেউ কেলান Long ball upfield. বল পিক করতে পারছিস না Mbappe. বিপ্রা Aims beyond the defence. Lopez. He might be in here. Fermin. They've got to be quick to What recover about it? this. Oh, what has happened here? Still no way through. The defending here is resolute. अरे আরে বিপ্রা তুই আসিস না ডিফেন্স ওখানে Lopez. Camavinga. Not much subtlety about that challenge. Nicely weighted ball. अरे अरे नहीं दे पाया Fermin. আরে বিপ্রা And he's in on goal. Look at the space here. Decent chance. In he goes again. আরে বিপ্রা তোকে বলছি যেখানে Offside, offside রে। কোনে কোনে দৌড়াচ্ছিস Oh, नहीं, that offside was and far away. No catching তিনজন them প্লেয়ার now. আগে ছিল কিসের অফসাইড
Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done for the goal score, but the keeper should तो have done a अटैकिंग lot वो तो better. जाने ना कि वो खेलता है अटैकिंग तो कर तो रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं। होम बटन तो दबाया, 8 भी दबा दिया, सब कुछ दबाया। हाँ हुआ और एक बार And दबा that'll be सेम the चीज दबा last act of the first half. ऑल आउट अटैकिंग खेल बात सही Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have वो जो expected दबाया a अभी वही half-time दो scoreline like सब this. अटैक मैनेजर का नाम किल्ले वाला मैं तो वही लॉजिक नहीं आ रहा है कि तुम दोनों होता है, मैं मेरे को कैसे लीडर हो गया। साला मैंने तुम लीडर देखा हो भी तभी नहीं। स्टार्ट हुआ नहीं तो नहीं होगा नहीं तुमने तो रूम तुमने बनाया था ना? क्यों बनाऊंगा रूम पागल का चुदा नहीं तो रूम कौन बनाया था? आमी रैगना था, तो रैगना था को कैसे नहीं मिला फिर? ये कैसा लॉजिक है? पता नहीं भाई, पता नहीं। हम लोग को लीडर मिल रहा तो मैच स्टार्ट नहीं हो रहा था, तुमको लीडर मिला तभी जाके मैच स्टार्ट हुआ। यस 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 तो मेरा रैंक लो है इसलिए। रैंक का कोई मैटर नहीं है इस पे। आरे वन दबा अटैकिंग तो किटा कुछ दबा हुआ? दबा चले बस हो गया ऑल आउट अटैक सब अटैक दौड़ गए फिर से अटैक दौड़ गए And वे we're डिफेंस के underway नाम again. ही मेनू वाली इनसे दिखे Manchester दूसरा United डिफेंस नीचे have ना a great first half. They need a change of fortune. Shoots! और को चंद्रमाना की यार लाती जूती मारते सब बोल रहे हैं And this is getting ridiculous. Borderline crazy. यार खेल हाँ Well, लगाओ, I अभी think तो we've reached बीजीएमआई the का point टाइम ही नहीं है when खेलने even का। damage limitations is no longer an option. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. It's become a case of men against boys. सॉरी Howson does well to get it पास back. देखा पूरा Camavinga looking for options for movement. Now it's some, and the shots! बहुत Well, the सारा ball's come and it's come back out to him. And he couldn't quite make it 6. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. जानते था? हेलो, कोई है क्या डीसी पे? कॉलेज से बोल लो तो। And again, they run up against stubborn Oh, what a कॉल mistake! ऐसे पता है जॉब जिंदगी Can he get it through? Cᴏᴘᴘıyɪ. Good ball, good take. Oh, he's onto this. Picked up, and a chance! गोलकीपर बाहर लगा। की करो मैं की छुई तो नहीं कर हाँ वो नहीं है, वो नया लीडर होगा तो प्लेयर नहीं मिलेगा तुमको। तू देख तेरा तेरा मैनेजर और हम लोग का हाँ हाँ नहीं होगा ना। Certain sections of the stadium. वही तो बोल रहा मेरे को ना, मैच लेट होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो मेरा कुछ मत लो। अभी मेरे को खेलना पड़ेगा थोड़ा देर, थोड़ा दिन, तो उसके बाद थोड़ा कुछ मिला तो बात होगा। देखो देखना तो आज 50 लाख का घूस खा के बैठ बुरा खेल रहा है ना। Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal गाली coming? दो। They're such an আমি entertaining না আমি watch. বড় অন্যদিকে থাকি Cᴏᴘᴘıyɪ looking to run onto আই it. এম সরি আমি বড় দেখিনি যে আমি Nice control. আমি বড় এম দৌড় কথা তাই না Alonso. That's pretty clear. It is a foul. Oh, that's a booking. এই Always একটাকে কেন opting. হলুদ কার্ড খাওয়াচ্ছিস ভাই আমি বুঝতে পারছি না वही আসছে Xabi Alonso with a real chance here. Alonso! Oh, he really got hold of that. Camavinga.
Now it's Danny Olmo. And Marmoush! अरे এই পাস দিতে পারছিস না Impressive strike. ঠিক আছে Well, the defence are in a good position to get behind the ball and let them just try from range. পরমেশটা এই পরমেশটা আমাকে লিডার করিস তো কিভাবে ওর সিলেক্ট করা যায় না না বিপ্রাকে না করলেও হয় তাও চলবে কিন্তু আমি ওর কোনো সিলেক্ট করা যায় না তো লিডার প্রেফারেন্সটা কি করবো ওটা যদি ইএস থাকে তাহলে আমি লিডার হব তাহলে আমরা দুজন নো করে দিচ্ছি Set the supply. আরে দূর কতটা শর্ট সামনে থেকে বিপ্রা পাঁচটা কি তুই কমাই দেবো Nice looking ball. मैं क्या करूँ मैं अटक गया था अरे तू वो सामने मेरे मुंह के सामने ऐसे खड़ा है अरे हम भी अटक गया Just था think it was a क्या cheap अटक गया foul मेरे to give away. हम तुम पे तुम मुझ पे मैं 5 दिन की जगह खोज रहा था मैं मुंह के सामने बैठा है तो सिद्धांत तो पास He's put it मैंने wide. मारा था हेड मारा था Now this could be a chance. Mbappe, he's being urged to shoot, and he shoots. It's a goal, जानी तो था हॉल बोल रहा and it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. अरे I can काट see ना some heads भाई dropping पता नहीं here, वो Peter. ये नहीं काट नहीं रहा They're वाला even worse if they're not careful. স্যার আমি To be expected, Peter. They've আমি gone রুম and বানাবো stepped আমি it আমার up. লিগ हाँ हाँ Something हाँ they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. It's a lovely deep ऑफसाइड pass. तो भाई उधर पे कहीं पड़ा है Offside, Presumably for offside. অফসাইড বুঝিস তো কোনটাকে অফসাইড हाँ वो तो पता है যা বাড়া বল আগে চলে যাচ্ছে সেটাকে অফসাইড বানাবো नहीं 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 पता যা है বলছে অফসাইড হ্যাঁ Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. McAllister is the distributor-in-chief, always looking for movers. Cᴏᴘᴘıyɪ has it out wide and in space. Cross to the back post. Keeper has taken decisive action. He's going for goal. Well, he caught that pure, but no end product. Very He easy just way didn't outside, catch isn't that it? one right, and he knows it. না না तुम लोगों का मैनेजर भी बूस्टेड है Albert Ferrer. হ্যাঁ মেরে বুঝতে পেরেছি তাই তো স্পিড বল मैनेजर उधर से ही मिलता है क्या जहाँ पे मैंने खरीदा था नहीं Great work on the overlap. इसलिए बोल रहा गोल्ड कॉइन खेलना पड़ता है तुमको खेलो खेलो 100 गोल्ड Timber कॉइन showed plenty of Ah, vision बाहर to चला the गया। ball, but couldn't quite sort it out. That's been cut out. Well played. ए Oh no! What has happened here? अरे देखना वो कैसे कितना पैसा खाया Chance तुमने here. It's in. देखना कुछ नहीं देखा किसी ने भाई ऐसा बाजू में ना ये लाइव में तो मैंने पूरा भाई जिंदगी में गोलकीपर हाथ में नहीं आया आज गोलकीपर हाथ में आ गया ठीक है Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. ए लैंग मार तो देखना लैंग मार लैंग मार আমি তোকে পুরো পানিতে নিচ্ছি লैंग মার ওদের হাত পা ভেঙে দেশ পুরো Manchester United have They turned done up very like with it. a Totally human viral on blockade. TikTok. This is top defence. And this is Marmoush. Manchester United Ito. have it back. And can, it's Neymar! আরে ভাই তুই কি घुस রে? खाया घुस खाया घुस Feel खाया that. সব That চান was a করার really গুলো good 5টি break. সেকেন্ড No পরে shortage of pace nor পড়া intensity. মারছে Exactly what's required when on the counter-attack. And that's a foul. A simple decision for the referee. वार्निंग दे रहा हूँ लास्ट वार्निंग इसके बाद गान मान दो And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Yeah, and the whole stadium knew that was coming, apart from him, it seems. ইধর ইধর Camavinga কি মারা কি is হচ্ছে put কিন্তু away. Decent progress bhai. down the left.
Well, he's not. And the whistle has gone for a दो reckless challenge there. रेड कार्ड And no ना surprise, करेक्ट that's a करना booking. नहीं, मैंने नहीं मारा था ना, इसलिए मैं ना मारता तो मैंने रेड कार्ड होता। मैंने मारा था मैंने ए प्लेयर चेंज कर दी मेरा जावेलोंसो की जगह सीएमएफ उतार फिर एमएफ की जगह एमएफ की उतार ऐसे करके उतार प्लेयर जल्दी जल्दी उतार टाइम नहीं है बहुत टाइम है। किस और किसको उतारूं? नेमार। चल नेमार का अलग करा। एमएफ की जगह एमएफ आरडब्ल्यूएफ की एसएस की जगह आरडब्ल्यूएफ ऐसे उतार जल्दी 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 5 शूट कर पाएगा और 3 कर पाएगा और सीवी तो है ना सीवी तो नहीं है। अच्छा है। एएमएफ और एक है ना एएमएफ है केविन है तो उसको मेसी की जगह उतार दो एलेक्सिस भी उतार दो उसको हो गया। और तो नहीं होगा ना? हो गया 5। चलो छोड़ो ऐसे हो अच्छा टाइम वेस्ट करो ना पूरा ही करो प्ले लेगा ये छूते हैं आगे वाले। इनका किस्मत अच्छा है ना कि मतलब वो मेरा तुम लोगों का ये नहीं मिला, साला गलती से मैं हो गया लीडर। कोई नहीं, हम डेली प्रैक्टिस कराएगा फुटबॉल। लेकिन आगे आके चुम्मू लेगा। अब तुम लोग हमको खेलने दो, हम ठीक खेलेगा देखना। हम तो पूरा मार तुमको खेलने दे हम तुम लोगों को पूरा दिल को मतलब तुम नहीं साला छोड़ो। एक महीना खेलोगे तो मैदान के हर कोने में तुम हकते रहोगे मैंने खेला नहीं है जॉन्टे, तो मैं एक हफ्ता भी ढंग से नहीं खेला भाई तुम पेस। फीफा प्लेयर हो चूतिए। अरे तो वो जो फीफा में जो दौड़ता है ये वाला वो थोड़ा अलग है भाई। इधर पे तो वो दबा के भाई रखना कोई भी पड़ता फीफा है प्लेयर को बोलेगा ना पेस खेल के तेरे से बेहतर खेल लेगा भाई। उधर पे थोड़ा अलग और से तेरे को जो होता गाली है पे लेगा ना कुछ अलग से नहीं है भाई। डिफेंस ऑटोमेटिक नहीं होता है, स्पेस मारना पड़ता है, और अगर पोजीशन गया ना तो गया गोल। और इधर पे देखो तुम पुश कर रहे हो, ये नहीं होता उधर पे ऐसे। और हम लोग 3 खेले कहाँ वो तो बताओ। कोऑर्डिनेशन नहीं है ना मेरा तुम्हारा। ওরা গুটিয়ে দিল তোমারটা किसी का नेट लैग हुआ, मेरा ही हुआ है शायद से। Is the guilty party there? जैसे इधर ओवर के दबा के रखना पड़ता है ना, मेरा वो नहीं होता, वो छूट जाता है हाथ। On a yellow card from a previous incident. And he's had a hit. অতটাও না বাড়াবো Into the arms of the goalkeeper. অতটাও না एक गोल तो देके ही छोड़ेंगे। Oh, well played, well sorted out. Alexander-Arnold. कौन भी बड़ा ये देखना Chiellini देखना does ताका really नहीं well to win the ball there. 100% Well, that is asking for trouble. ये देखो দেখেছি আমাকে পাস দিল নাকি তোকে পাস দিল এগুলো বড় ঢ্যামনা আছে দেখনা কত টাকা খেয়েছিস বলতো It's a decent chance to counter-attack. 75 লাখ টাকা তো খেয়েছিস বড় Van Nistelrooy tries to play it through. Shot could be on. গুড সালা তো স্পিড আছে তো আমারও আছে মেল পাস They've got to be Pass quick there, moving through this pass forward. McAllister आगे should दाओ play on to देखिए कि that. प्लेयर and पूरा there एक is प्लेयर that. ऑफसाइड था। Tries to pass it through. Now there's a fine ball. Now কি ভাই গোলকিপার কি করে উঠে আসলো गोलकीपर बूस्टेड है क्या? almost too painful to watch. Where to next? Well, it's a goal fest, and the fact तो that बाजू वाला someone's कोई sided नहीं now is इसके getting नहीं scary. होगा तो गोल खाएगी नहीं होगा ना भाई। उन लोगों का मतलब मैं अगर लीडर हो तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा तो फिर। Just as the manager would have seen हाँ, it. सोलो खेला तो फिर ठीक है, अगर टीओ में नहीं खेल सकता। And it's Olmo. Good running, strong and purposeful. Ronaldo receives it in a wide position. That's gone all the way through to the keeper.
टाइम Referee खत्म looks हो at his watch and blows his whistle. चलो আমি জন্টে দা রুম Tale বানাও of two teams, one irresistible, unstoppable, মা the other fragile and seemingly clueless. মা রুম বানাবে So what do you take away from it all, Jim? Well, there was a distinct বাবা lack কভার of দেবে নাকি clarity or commitment in খিদে পেয়েছে বলে everything the আমাদেরকে players গোল were খাওয়াচ্ছে trying to do. Looking আমি রুম বানাচ্ছি দাঁড়া বিরত তো লাগে তোরা রুম লিভ করে দিস হ্যাঁ আমি বানাচ্ছি कर दिया कब दिया मतलब कर रहा है ये लीडर तो रखना था ये चाबी देखो आवड़ा है 06122132 06122132 হ্যাঁ ওটা কি করতে হবে লিডার হতে গেলে আমাকে লিডার প্রেফারেন্সটাকে নো जीरो রাখতে হবে 061231 06122132 2132 06122132 06122132 0612231232 কাট ভুল বলে দিল 06122132 06122132 आगे चुप 06122132 আর বিপ্রা কি বলছে 06122132 যা পাচ্ছে বলে দিচ্ছে আর একটা লিডার প্রেফারেন্সটাকে ইয়েস করে দাও ইয়েস করে দেবো তো আর তোদেরটা নো থাকবে আমাদের কিচ্ছু করতে হবে না তুমি শুধু ইয়েস করে দাও লিডার প্রেফারেন্স ইয়েস ঠিক আছে চলো রেডি দে एडी मेरा पहले से ही है हम सबसे पहले रेडी करता है देखना रेडी दे रेगना रेडी हो गया तुम रेडी करो আমি হচ্ছি ওরা লিডার দেখ ওরা হারাবো কি করে कर हर मैदान फतेह এই মালটা আগের ম্যাচটার মালটা না নাকি আগের ম্যাচের মালগুলো তো দুটো হ্যাঁ আমার এসছে গান মারাবো দেখ ওদের পড়া ভালো বলে গান মারাবো যদি বিপ্রা ঠিকঠাক নাই যে কিস্তি খাই ওরা अरे अभी देखो हम ऐसा पास देगा ना দেবা सीधा দেবা गोल খিস্তি দেবা থালা সব রেকর্ড করবো এবার দাঁড়াও এবার তো মানে বুঝতে পারবে না ওই মানে চাবিলা সব তো মানে আমাকে আমার চাবিলা পিছনে দিতে পড়ে আছে মানে খিস্তে খিস্তে भाई मेरा आरबी नहीं दिया हाकिमी किधर है अच्छा हाकिमी तुम्हारे বাতিস্তুতাকে पास দিচ্ছে না ভাই আমি তো সিরিয়াসলি মানে দুখানা বাতিস্তুতা আছে আমাদের বাতিস্তুতা গুলোকে দিচ্ছে না বোকা চোদা একটা স্ট্রাইকার কোথায় আমাদের নেই পড়া একটা পারা টাকলা চোদা হ্যাঁ ওমারকে দিয়েছে ঠিক আছে তাও ঠিক আছে বাতিস্তুতাকে দিচ্ছে না ভাই এত ভালো প্লেয়ার তাকে নাকি দিচ্ছে टीमी लाउड মা ভেড়া ভেড়া ডাকছে মে ভেড়া বলে দিলি এই মা আগে সিভিটাকে চেঞ্জ করো বাদের সিভি দাঁড়া সব চেঞ্জ করছি একটু দাঁড়া একটু ধৈর্য ধর আমি ধরেছি মানে সব করবো চাপ এটা কি ফরমেশনে খেলাচ্ছ মা এটা আমার ভূমিকা তুই খেয়াল না মারা দিচ্ছে হাঁটবে ওরা যাবি এলাম তো সিভিতে কোথায় চলে গেলে কিছু ভাই যা তা বলে বলা ঠিক আছে ওরা খেয়াল সিভিতে আমার বাবার আমার সিভিটাকে দেয়নি ভালো সিভি দেয় হ্যাজার্ডকে মাঝখান থেকে চেঞ্জ করো না অন্য কাউকে দাও হ্যাজার্ডের জায়গায় বাজে জায়গায় খেলছে হ্যাজার্ড এই তো হ্যাজার্ড এখানে খেলছে ওই দেখো মানে বলে এই হ্যাজার্ড একটু দাঁড়া আরে এই সিভিটাকে চেঞ্জ কর না 97 এর সিভি কেন ওখানে আরে একটু দাঁড়া হ্যাঁ বাদে লিংক আপ করাচ্ছে ওরা কাস্তারে কাল লিংক আপ করেছে এই মেয়ের সাথে সিএফ রে মারা বোকাচোদা আমার লিংক আপ আলাদা হাঁটবে ওরা ঠিক আছে তাহলে জাভি আলানসোকে করে দিচ্ছি সিভি আর কি করব এই না তাহলে আর কিছু নেই তো সিভি আমি কোথা থেকে মানে কোন দিকে ঢোকাবো ওখানে তাহলে ও ডিএমএফ কে খেলাও না এই জাভি আলানসোকে সিভিটা ঢেলে দাও করে দেখো হয় কিনা
ওখানে ভালো একটা ডিএমএফ ঢুকিয়ে দাও, ডিএমএফ বসিয়ে দাও। টিএমএফ নেই, একটু সিএমএফ আছে ভালো নেই। ব্যাস ব্যাস হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। এই গোলকিপারের জায়গায় ওই এমবাপ্পেকে দিয়ে দাও। হ্যাঁ, ওটাই বাকি আছে। আরবি ভালো নেই নাকি? আরবি তো আমার ভালো ছিল তো, সে ভালো আরবি ধরে কই? এমবাপে, গোল হেভি ধরে, তুমি একবার দিয়ে তো দেখো। গোল ধরবে না, বিপরার পথে উড়ে ঢুকে যাবে ফুটো করে। তারা ওদের টিমটা দেখিনি। এরা বিপ্লব বন্ধ। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই মানে কুশল আমার পিছনে পড়ে গেছে, মানে আর কোনো খেয়ে দেখে ঘুমায় না কি যা। কালকে রাতে বিপ্লব জেগে বসে পোদের বসে গন্ধ অ্যানিমে শুকে দেখছি, যাও এমবাপে, অ্যানিমে দেখো গিয়ে যাও। বিপ্লব পোদের গন্ধ শুকে এমবাপে একদম কি বলবো, কোমায় চলে যাবে। হ্যাঁ, বাঙালিদের পুঁত আর মানে পুঁত 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 নিয়ে পড়ে আছে মানুষ। এই ফ্র্যাঙ্কের নাকি 87 কেজি ওয়েট, বাপরে বাপ। ওই জন্য দৌড়াতে পারে না, হাতির বাচ্চা। হ্যাঁ, যে র্যাগনাতে তো 100 কিলো। তুই দেখতে গেছিস র্যাগনার 100 না 1000 কিলো। র্যাগনার যদি 100,000 কিলো হয় তাহলে কুশলের কত কিলো হবে ভাবতে পারিস? একবার তো বুঝতেই পারছি না, ইনফিনিটি। আওয়াজ আছে? শুনিনি, কিছু বলেই যাওনি তুমি। সরে বাচ্চা। শুয়োর তো কুশল না। এছাড়া স্টিমের মধ্যে তো আর অন্য কোনো Hello কিস and দেওয়ার welcome উপায় one নেই। and all. The atmosphere building very কিস্তি কে মারা? আমি nicely বহুত here. ভালো ছেলে ভাই, Gorgeous, আমি তো gorgeous বলছি। evening. The করো, skies তুমি are মারা clear, করো। noise, কুশল র্যাগনা birds, সব বাজে atmosphere গালালে। frenetic. এই রেন্ডি মা। I'm Peter Drury. ইস, হ্যাঁ, রেন্ডি এসব মারা। শোনা, এসব শোনার আগে Thanks, আমি Peter. কান It's কালা হয়ে great গেলে to be ভালো on হতো। board. আনকালা না ভূত খেলা করো। এমনি কল Well, শুনিস it না তাই looks like কান a কালা big লাগে। game. Sounds like a big এ game. আরেকজন সবসময় ভাই, খেলা হয়। মানে মাথায় সেই ভালো সে এবিপি আনন্দের মতো সেরা ঝগড়া করছে পরে করছি। ঘন্টাখানিক সঙ্গে জন্টি। আবার চলে এসছে অনেক আমাদের বলতে বস্তা করে পড়াচ্ছে। আরে ইমোজি স্প্যাম করে যাচ্ছে। There's the whistle. The midfield three, Peter, I think are going to be ये key lag in हो this रहा। lineup because it's a very लैग expansive हुआ, मेरा system. लैग हुआ It अभी। certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three. Oh, he's been caught napping. Cross is blocked, and that's a corner. Manchester United with the corner. They're first. Chance! Yes, সালা। He's missed গোল that কিপার for সেভ that দিচ্ছে। corner. Corner number two then. And it's been taken short. কি করছো গো জন্টিটা আমার? সরি আমি আর ডিফেন্স আসবই না Quality ওদিকে। ball. And now a sudden chance to counter. Genuine physical edge about this game. It is quite attristful. গোতাগতি। It's Timber. Xabi Alonso makes the interception. अरे रुको रुको, Knocks it अभी off पास। and wins back the ball. अरे कहाँ है बॉल? Timber had a really good go at breaking through, but ultimately पास तो अच्छा दिया ना। আরে দেখ না তোর কি বড় শক চলছে বল পড়তে মায়ের কি শক মারা সকাল থেকে বড় পুজ মেরে যাচ্ছিস। ये सॉरी 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 सॉरी, मैंने वो गलती से एल दबा दिया था। out for a throw. Intercepts the throw. That's ये well. लैग हुआ भाई, लैग हो रहा है FPS। Great আরে vision. যা বিপরা ওদিকে তোরা। अरे अटक गया था, अभी ठीक हो Now he's off and हो रहा है। मेरा नेट लैग हो रहा है, मेरा तो हो रहा है। Jim, you've played in games of this nature. Who can make the আরে difference? ভাই Yeah, Kevin De Bruyne. এটা বড় বহুত ইয়ে। He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see, and that applies just as much to ए his नहीं, passing game प्लेयर आ as गया। it does to his shooting. मैं घूम के prowess. देने वाला था He मिडिल। generally likes to keep Hello। things simple, taking as few touches as ये तो बोल दो। possible, but making and a chance. রেগনা হেগে দিল রেগনা ये कुछ नहीं कर सकता, लैग हो रहा है। किसका तो मैंने lag हो बोला, मैं बोला लैग हो रहा है बीच बीच शूटिंग में। के टाइम पे कहां लगा Passes है? will अरे always बहुत गंदा लैग हो रहा है with मेरा। him. उसी टाइम पे लैग हुआ। चलो। नाइस वन। Messi, and the pass is intercepted. अरे बेंच Nice चलो। one. And
This is Azar. Oh, he's हाँ, shot burst through. मारने ही नहीं दिया, मारने ही नहीं दिया उसने, क्या क्या मानो सीधा आके अंदर घुस गया, गन And निकल he's going to have his name taken. आगे में तो कुछ छूट ही थी ना बालू ना, ये तो हाथ गया। Carelessness and I think a little touch of panic, Peter, in that challenge. That usually leads to हेलो हमें ना something पेनल्टी unwanted. हुई हेलो To open the scoring. सीधा मारो। तो सीधा मारो And he's buried it. 1-0. ये यार हो रहा है। A time for a cool head, and that is तो precisely आगे what में he के बहुत showed. छूट ही थी, Played a game of double bluff रेंगी here, में भी, I think. वही ने बड़ा हालो इंचो था बड़ा, हालो इंचो था। The goal scorer after 21 minutes is number 23, Neymar. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Now he's got space here. Eric Garcia is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right कोई to ना be. कोई ना Great defending, strong and determined. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. हाँ उसने पैर पे मार दिया, नहीं तो शूट मार। तो बीबरा स्ट्राइक के जासी Mbappe. नहीं मार देता शूट में, बच गया। Now the breakaway. कच्चोदा এটা এটা बड़ा सस्ता मैंने चाहिए और रुकते तो बना स्टोरी साला मेरे को ब्लॉक मार देता हूँ। চলো কি পাঁচ দিস বিপরা বুকা চোদা এই দেখ বড়া যেখানে আরে লাথি মারলি ফুটবল খেলা হয় না রে हेलो Marmoush. He's on it. Can he get away? And this is Neymar. Now Yeah, there's sorry. a fine ball. সরি না ওরা The খাওয়ালি assistant referee ও rightly ফাউল gives না him offside. অফসাইড। বেসিক্যালি গোল মেরে দিয়েছিলাম কিন্তু জানো তো, হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে কিন্তু ফাউলটা Oh, well played, well sorted out. Cᴏᴘᴘıyɪ. That's a nicely shaped ball. নাইস ওয়ান গুড ওয়ান Well timed, excellent interception. টু পাস अरे ये कैसा थ्रू पास है? ঠিক আছে নাইস পাস সব দিন খেলা Neymar is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. ठीक है वो। 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. The referee's awarded a free kick. और के বিপরা তুই তো ধর মানে সবই আমরাই করব ব্যাং Now it's Mbappe. Dani Olmo cleared without hesitation. Corner number 3 coming up. Xabi Alonso can get it clear. And now they can spring out of defence. দৌড়া দেখ পাস না রে That's really well manoeuvred. Well, that had the makings of something quite no, promising, ছেড়ে দে, কেন but দৌড়াচ্ছিস? ছেড়ে দে, it's black fizzled করে। out into nothing. That looks a cracking ball. নিচে নামা প্লেয়ার গুড Mbappe. মেসি কে নামিয়ে এসেছে The নিচে ball goes in. মেসি কি টান Courtois দিচ্ছে claims it মেসি কে নিয়ে without দৌড়াচ্ছে কেন বিপরা? Cheers. চেঞ্জ কর না, छोड़ दे মেসি পুরো 1 HP হয়ে যাবে। ভাই আমি তাই ভাবছি বড় কি হচ্ছে কেন প্লেয়ার That's the end of that. যাকে It all বলছে টেনে started নিয়ে well কিন্তু enough. সবাই ডিফেন্স নামাতে বলছো, স্ট্রাইকারকে নিয়ে চলে আস। না না Pass isn't the best. Pass is just off target. Well, they've got it back in a hurry. अरे उड़ा दो बॉल उड़ा दो। हाँ হ্যাঁ ঠিক আছে And it's half time here. ভাই মেসি কে নিয়ে ডিফেন্সে চলে আসছে। Simming along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much আরে up for প্লেয়ার grabs. দেখে খেলে না, ও বল দেখে খেলে। Well, ওর every now প্রবলেম and আছে again এটা। we get a bit আরে ও নিচে ভাই, যে player দেখে দেখ খেল। আরে নিচে বিপ্রা দুখানা টিমের মাঝে যে একটা ফিল্ডের ইয়ে থাকে না যেখানে প্লেয়ার কোথায় আছে ওইটা দেখে খেলবা। বল দেখে কখনো খেলতে নেই বিপ্রা, প্লেয়ার দেখে খেলতে হয় ফুটবল।
ওই ম্যাপ টাইপের ওই জিনিসটা দিয়েছে কেন ওইটা দেখে রিয়েল লাইফ হলে বলতাম তুই বল দেখে খেল, কিন্তু এটা গেমে কখনো যে কোনো ফুটবল গেম হোক সবসময় প্লেয়ার দেখে খেলতে হয়, বল না যে প্লেয়ার দেখ তুই হ্যাঁ কোন প্লেয়ার নিয়ে খেলছিস। ওই জন্যই তো নিশ্চয়ই বারটা দিয়েছে, তো ম্যাপ টাইপের ওটা দিয়েছে, ওখানে কোথায় কি প্লেয়ার আছে বোঝা যাবে তো। সামনে 5 প্লেয়ার রয়েছে, বিপ্রা ব্যাকে পাস দিচ্ছে। ওটা দেখে খেলবা। And that's the start of another 45 minutes. A solitary goal. That has been the crucial difference. It's not an especially Hello? good pass, that. সরি আমি ওরা বিপ্রা ওটা সরি এটা আমারই ভুল, এটা আমারই। Oh, that's a key interception. लैग हो रहा है And it's McAllister. Played What did right that into his path. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And he's forced to go back. McAllister is always looking to break lines. ऑफसाइड। সিঙ্গেল ডিফেন্সে খেলেছে বুঝেছিস? খেলা আমি প্লেয়ার তুলে নেবো। And into the grateful arms of the keeper. ज्यादा ही তোমরা দুটো গোলকিপারই খেলো না পুরো মাঠে, Time and again. আমরা বেরিয়ে যাই। আরে দে না পাঁচটা। বিপ্রা Manchester পাঁচ কি দেবে United ওরা applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an Time, awful lot Digna. of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with every... Mark? ये It's hit. Sticks it away. Offside. অফসাইড হয়ে গেল। Is the light very short-lived? The referee's assistant did... भाई मेरा किस्मत खराब है भाई। খেলাম কেমন জন্ডিদা? A moment's uncertainty there. मैंने बॉल भाई मैंने मारा था भाई, कैसे हो गया रे? বিপ্রা মারলো তো মারলো, এটা অফসাইড। बारे লেগেছে ওরা, বারেও লেগেছে, গোলও হয়নি। তারপরে তো আমি যে গোলটা দিলাম কি করে বলবো? আরে মেনছো Looking to play him in. নিচে নামা, প্লেয়ার This নিচে is নামা। actually quite a courageous move, and I lad ambitious and শাবাশ, adventurous গোল too. কি মারতে পারছে রে। যারা ভেগে ওটা তোকে ভালো বল দিল। এখন আর কাঁদছে না। Has ended up in no man's land. বিপ্রা Oh, he's bustling chance, surely. টোকা চোদা থ্রু And he পারবে না, looked দেখলো তো every লেফট bit সাইডেই the লাগছে assured বলবে। keeper there. বাদিকে Yeah, he একদম was ক্লোজে well দাঁড়িয়ে। placed हाँ to मेरा deal with that क्लोज से प्लेयर था ना। এ ক্লোজে মানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি তোর বাদি। Cᴏᴘᴘয. প্লেয়ার নামা, It's made its way to নাইস him. ওয়ান। প্লেয়ার নামা, McAllister. প্লেয়ার নামা। He's being urged to shoot. That is good strength. আমি বুঝতে পারছি না Well, কার it's ভাই definitely বলটা the রয়েছে right এখানে। attitude and application, Peter. They've got to मैं keep अच्छा pushing. पास दिया था रे There थ्रू, is an पकड़ लिया। irresistible, irrepressible अरे look यार, about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. অফসাইড হচ্ছে রে। And that was nowhere near his best. It's come to nothing. ভাই এই কারো তো একটা ল্যাগ হচ্ছে না তো বহুত Well, আমাদের it's a না, ওদেরই natural হবে, instinct ওদেরই to হবে। defend when ahead, আমার হলে but আগে it's নতুন too বুঝতে early হবে। for them to settle into that নিচে নামা, practice প্লেয়ার just নিচে now. নামা। He's well positioned here. Searching pass he's played there. ছেড়ে দে। छोड़ो छोड़ो। ওই ডিফেন্সে খেলাচ্ছে, ফুল অ্যাটাকে হবে না। That was not played well. তার হচ্ছে In না। with the challenge. Just now up to 75 minutes. Ball's played through. He's in plenty of space here. Shot at goal! Oh, taken with style. And
ये लैग हो रहा है भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरा नहीं तो उनका किसी का तो लैग हो रहा है। না না বিপ্রারই হচ্ছে, বিপ্রার পায়ে বল গেলেই ল্যাগ হয়ে যাচ্ছে। मैं That was as close to certain as can be. लेकिन कैसे है, He सब has तो missed the ठीक है। fact that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. হ্যাঁ, मैं ওমারকে থাকিয়ে থাকিয়ে পুরো একদম চুলে দিয়েছে ওমার আর মেসিকে। বাড়ি নেই, ওরা হেলথের বাড়ি নেই। বলার নেই আমার ভাই। না আমি ছেড়ে দিয়েছি, আমি বার টানছি না আর। আরে আমি যখনই পাস করতে যাচ্ছি আমার তখনই ল্যাগ মেরে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। এটা হালকা একটা ল্যাগ টাইপের মধ্যে ফিল হচ্ছে। আছে ভালো ডবল মিস্টেক তো। জলিংটন এসেস নর্মালি এই জন্টিদা এই জলিংটন কেন নামালো? আরে আমি তো কাকে একটা অন্য কাউকে নামালাম তো সালা। না না এসএস না, সরি সরি, ওটা সিএ হবে, নিচের দিকে হবে। সরি ভাই, বাই বাই। क्या है এই দুটো এসেস ক্যামাভিঙ্গা কে এসেস? এ কি হচ্ছে এটা? হ্যালো ভাই, সরি ভাই। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, সরি এবার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে তো। আরে আমি না দেখতে গিয়ে মানে ওটা সব সাবস্টিটিউট নামিয়ে দাও না, সাবস্টিটিউট নামিয়ে দাও, মানে প্লেয়ারের হেলথ নেই, সাবস্টিটিউট সব করে দাও। নেইমারকে নামিয়ে দিই, হ্যাজার্ড থাক, হ্যাজার্ড থাক। কি লাগবে? আরে এমএফ কে উপরে তোলো, নেইমারের জায়গায় যাকে নামালে ওকে উপরে তোলো, কাবাস্তিয়া। সব এসেছে, ঠিক আছে আর আমি হ্যাজার্ডকে চেঞ্জ করতে পারবে? আর দুটো আছে, হ্যাজার্ডে তাড়াতাড়ি করে, 13 সেকেন্ড আছে, তাড়াতাড়ি। হবে না হবে না, নেই কেউ নেই নেই, ভালো খেলবে না কেউ। মানে কাকে না সব সিঙ্গেল বুস্টার, মানে প্লেয়ার কম্বিনেশনই ভুল দিয়েছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মিডফিল্ডার তো ঠিক আছে, মানে এএমএফ কম দিয়েছে। মানে আমি যে ফরমেশনে খেলি আমার ইয়েতে গুচ্ছে গুচ্ছে সিএফ আর এএমএফ বলা আছে। Both sides then taking this chance to turn to their benches. Manchester United grab the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Oh, that's fabulous. It's a pretty loose pass. Concentration levels are very good. And so is the commitment. This game could yet yield a winner. There's the shots. Manchester United. দেখলে পাসই দিচ্ছে না। And the comeback is complete. One sweeping goal executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real contrast. তুই ষোলো কাল তো না স্কিল আসছে না, পাস দিচ্ছি, মানে একটা দায় ছাড়া হবে, তার ছাড়বে। That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. This is good pressing. They're not short on bodies. Rijkaard did well to emerge with the ball. It's a contest to keep an eye on. গোলটা দে, Shoots! It's a গোলটা দে, loose গোলটা দে, ball. ফাটাচ্ছে গোলটা দে। This time, surely! Oh, it's in the post! ভাই কিসমত ভাই, কিছু বলার তো নেই। Rijkaard. Just 5 minutes left. Looking for the run. আরে বাড়া I ঘুরতেই thought তো it was পারছি going to না। happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, what's going to happen here? পেনাল্টি পেনাল্টি। He's managed to get himself offside. অল আউট অ্যাটাকে করে দিয়েছে, তাই তো? Lovely pass, but can he get there? Cᴏᴘᴘıyɪ gets into a good position. Cᴏᴘᴘıyɪ goes on তোমরা a কেন chase যাচ্ছিস down the ওখানে? left. জন্টিদা তো রয়েছে। Now it's Cᴏᴘᴘıyɪ. দেখ না তোর Perfectly measured that. Offside again. সাইড কেন আমাদের কপালে আসছে বারবার? টাইম ওয়েস্ট করবো না কিছু।
Sorry. Board shows there will be 3 extra minutes. And he's managed to get free. Yes. And that's that. Well, what a একটা game. ভুলের জন্য Unpredictable to the very end. দুটো গোল খেলাম Momentum ফালতু shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. তুই আগে Reflections on what পোলো you've খেল seen, পোলো খেল তো Listen, despite the তোমাদের loss, দুজনের the পাসিং soccer মাইনাসে goodness, কেন I আছে? think the coach will have seen আমি things জানি he না needs তুই to পাস দিতে work on. পারিস So তুই আমারই প্লাস তোমাদের মাইনাস before নেই the next game. প্লাস মাইনাস কোনো ব্যাপার না, তুই খেলতে পারছিস না ব্যাং। লাস্ট একটা করো না, লাস্ট ना ना और नहीं खेलूंगा, मेरे को उसमें हारने जाना पड़ेगा एक बार गया जॉर्डन खेलोगे मेरे साथ? तुम लोग না खेलो। আমি বিকালে খেলবো না। चलो गाइस अभी के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं गाइस शाम को विद बीजीएमआई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अबे के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को, বিকেলে तब তুই तक के খেল, लिए। তো প্র্যাকটিস দরকার, আমাদের সাথে খেলে কি হবে, তুই খেল। नहीं मैं भी खाना खा के आता हूँ। अभी मैं खाना तो काम बोल दी बड़ा जॉन्डी तो और खेलोगे। नहीं, मैं पूछ रहा था, तुमने बोला कि नहीं खेलो, बाद में अरे खेलता हूँ। तो कॉइन सोलो खेलना एक ही भाई। अरे थोड़ी देर बाद में खेल लेता हूँ। তো খেল তোর যা ইচ্ছা ভাই। তুই ভাই পাস দিচ্ছিস না, তুই নিজে খেলা একবার নিজে একবার গিয়ে ভালো করে দেখিস, ঠিক আছে? মানুষ মাত্র ভুল হয়, ঠিক আছে, তোর ভুল কোথায় কোথায় হচ্ছে, বোকাচোদার মতন পাস দিচ্ছিস, মানে একটা বল পায় আসছে লাথি মেরে উড়িয়ে क्या দেয়। करो, इटालियन क्लब खेलो फिर। क्या इटालियन क्लब खेलो? फिर अरे पीवीपी। जिसमें कॉइन दिया, कॉइन नया कॉइन आया ना, कॉइन आया कि नहीं आया? नहीं पीवीपी खेलता हूँ ना ये। अरे पीवीपी तो बोला, उसमें नया कॉइन वाला एक आया है, देखना इवेंट या टूर्नामेंट कुछ, वो खेल। हाँ मेरे को तो अब वो कुछ नहीं दिखा। जोर मारा, तुम की अंध हो? नया कुछ नहीं है। इवेंट पे गया, इवेंट के जाने के बाद पीवीपी में गया। हाँ, इटालियन क्लब है, नेशनल टीम और टीम पीवीपी प्ले। किधर है? ये जो पहला वाला इटालियन क्लब हाँ वही वही तो खेला मैं। खेला। कॉइन कलेक्ट कहाँ हुआ कॉइन कलेक्ट? इसका कॉइन कलेक्ट हो गया, वही पूछ रहा हूँ मैं। देख रहा हूँ। ना नहीं, वही पहले वाला मैच कैसे पता चलेगा? अच्छा बैक करो। हाँ बैक किया। इसके बाद वाला जाओ, नेशनल टीम वाला देखते हो। तुम आज खेले हो क्या पीवीपी? हाँ ये खेला है। हाँ तो उसमें कलेक्ट फिर लॉबी में आओ, कलेक्ट किया हुआ कि नहीं वो देखो, लॉबी में आके कलेक्ट करो, शायद नहीं किया होगा, अगर कर लिया होगा तो हो गया। फिर खेलो, कुछ भी खेलो, वो पीवीपी खेलो या जो तुमको सही लगे। ये देखो और कुछ भी इटालियन मैच खेलो, क्लब्स। खेलो। हाँ वो देखो कलेक्ट करना होगा, देखो वो देखो, कलेक्ट करो सब, तो या कलेक्ट ऐसे खेलना होगा, हर मंडे को थर्सडे को देता है। पीवीपी खेलता हूँ ना तो इंप्रूव हो हाँ जाए। खेलो। तो मैं कॉल कर गया था। इटालियन क्लब होगा तो नेशनल टीम खेल लेते। एक सेकंड, जो चेंज जा करना रहा है। हूँ एआई को ठीक है, मैं जा रहा हूँ नहाने। ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना।
क्या कर रहा है भाई, रेडी तो कर दे। So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And we're underway. Yet another page in the history of this grand old rivalry. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I've always been impressed with the intelligence and decision-making of this man, the Paul. Yes, you kind of expect that from an Argentinian playmaker, अरे भाई but कहाँ he's such a key figure whether his team are building patiently or transitioning quickly. He's very adept at creating space, attracting markers, and then turning away quickly. And I love those long clip balls he can get into deep positions. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Real chance! And here's the chance to counter. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Cᴏᴘᴘýɪ takes control of enemies on the move. Pass has gone astray. Cᴏᴘᴘýɪ delivers the ball. That's really well manoeuvred. Marquinhos promptly onto that, and that is that. And he was alert to it. Neymar has given away a free kick. And it's not taken him long, and that's going to be a booking. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has अरे really grabbed मारने the दे रहे initiative. हैं। I would say both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism. Neymar! Good run, lovely take, but that is where it stopped. It's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. देखना आशीष हाँ देखना आशीष हाँ नहीं पता नहीं। Excellent challenge there, uncompromising. Romero pops him off it and wins back the ball. And he welcomes it in. He is through here. Neymar! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. That was good pressure, just hounded him off it. Played out to the left flank. That's been cut out, well तो played. थोड़ा साउंड नहीं आ रहा बता। বলে এটা করে স্ট্রিমটা বন্ধ করে দিবি। हाँ Still goalless at the moment. Good work on the right flank here. Cᴏᴘᴘýɪ looking to get on the end of this. He's shifting through the gears here. Goes down, সেটা but ওয়ান nothing given. Perez did just so about keep enough to it, come out on top there. Neither party overly willing to compromise. বলো কি করছিস? অ্যানিমে দেখছি। কি অ্যানিমে রে? Tagliafico Did gets you guys across to see intercept Bcry? that. আরে আমাটা তুই কোথায় দেখিস রে অ্যানিমে? Enemy Perez hall. makes the interception. অ্যানিমে হলটে হিন্দি পাওয়া যায়? হ্যাঁ আমি তো আমাকে হিন্দিতেই লিংকটা দেখি। পাঠা, আমাকে লিংকটা পাঠা ডিএম করতে। এটা হিন্দি লিংকগুলো সব Evan হারিয়ে Nielsen ফেলেছে। showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. দুই বছর তো He has আটখানা found the এপিসোড way এসেছে through. তিন না না 12টা 12টা। That is good. Super running, sharp movement. Came এটাই up দেখছি against a 12টা চলে defender এসছে though who মানে was সিজন ever 3 so সব determined. করা চলে এসছে। That appeared to হিন্দি be an হিন্দি inevitable হ্যাঁ তাহলে outcome. পাঠা তাহলে Too পাঠা much traffic. পাঠিয়ে দিচ্ছি। Now, আমি what দেখলাম about a সিজন 3 সব counter-attack? কটা পার্ট চলে এসছে বলে দেখা স্টার্ট করবে। সিজন 4 আবার সেই 2027 এ আসবে।
defence is coming off in 12টা quick পাতা succession আসবে here. না Oh, that's না না valuable. 12টা করেই পাঠ। That's a good block, but at the expense of 12টা পাঠ না ইয়ে বেঁচে মানে গেছে কে Brazil with the corner. There গোজো first. গোজো ওটাকেই মানে বার করার জন্য তো আটকে দিয়েছে না, ওকেই বার করার জন্য এখন সব ইয়ে করছে। And it's been taken প্রথমত short. স্টার্টিং একটু দেখেছিলাম, বোঝাই যাচ্ছে না তো ওইখানে ফিনিশ হয়েছিল। And the shot. আমি একটুখানি আগের পার্ট জন্য সিজন 2 এর দুটো পার্ট থেকে দেখা স্টার্ট করেছি আবার, একটুখানি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। He gave it plenty and some. ইয়ে কবে বেরোচ্ছিল ষোলো লেভেলে The keeper before he 2027 saw. Incredible, he got so much power with so little backlift. দেখা যাবে কি হয়। They লেভেলে wanted the first ইংল্যান্ডটা break. করবে সেটা তো। Well, the ওটাই roof's just ভিলেন, about ওই তো staying up, লাস্টে but the গিয়ে ইয়ে crowd হয়ে has যাবে gone না, up a notch or 10. একদম সেটা লেভেল হবে, তার একটা আটটা তাবর খুলে না আসবে। Argentina লাস্ট certainly সে could তো do a আসবেই, positive spell for the remainder of লাস্ট this থেকে ওই half. 100 লেভেল Just হয়ে set যাবে the না, tone for তখনই what's তো to হয় come. মজা। Savinho engages and forces him off the ball. এরপরে ডেট নোটটা দেখবো। ডেটও দেখা গেছে। ডেট নোটটা দেখ, আমি ছোট কথা বলছি, স্টার্টিং এর দিকে মজা পেয়েছি, কিন্তু মিডিল সাইডে হেজিয়ে দিও এত হেঁটে কেন De Paul. আগে ভাটিকান খেলবি Lucas Paqueta. ये मैच खत्म करके आता हूँ। And here's Lautaro Martinez. And he's on the finish. अरे यार मैं खेल ही नहीं पा रहा हूँ, Just not quite happening for it just now. Argentina really have stepped it up now. मैं शूट ही They नहीं could कर have पा been रहा a इन bit more नूब greedy लोगों and के forced the आगे। issue. And it's Malik. Can he finish? And he has kept it out somehow. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. It's their second corner of the game. Well, it was a really good thing he was on standby. De Paul. He's going for goal. He's beaten the keeper, but hit the बार में लग post. गया भाई। Another corner. Any better luck this time round. मैं बार के साथ मेरा 30 का आंकड़ा And है। this could be the final action of the first half. And the keeper beats it away. And that could well leave a mark. Rafinha puts his foot on the gas. Looking to play him in. Now it's Savinho. Oh, great feat that. And there is the half-time whistle. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. Messi. Pressing high and with purpose. Nicely spread. Now it's Savinho. That's a decent ball. Now it's Evan Nielsen. There's no flag. Well, the defence proved infallible then. That won't be the last they'll see of him. Now it's Messi. The pressing's intense and it's paid off. Changes it with that pass. अरे सामने पास दे रहा हूँ। He's felt that, hasn't he? Looking for options for movement. Well played. सोचो विप्रा, And the shot. वाह भाई, It's in. क्या किस्मत है। And this is getting
भाई मैंने उड़ा दिया था बॉल गोलकीपर के अंदर ही लग के बॉल एनिमी के पास था, अपोनेंट के पास। ठीक है भाई। Players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Oh, look at the space here. Oh, he's been caught on it here. क्या किस्मत है। ভাত বেড়ে দাও না, ভাত বেড়ে দাও, আমি খাচ্ছি। Fourth quarter of the game. Brazil has the chance to go the other way. Bruno Guimaraes. Western Alcon. क्या हो रहा है? And it's McAllister. यार मारा गोली को तो। That is certainly not what he had in mind. Not the best distribution from the keeper. McAllister. Martinez. It could be in here. Can he finish? हाँ फाइनली। Goal! Argentina! And that really is so impressive. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Now it's Messi. That is good alertness. Bruno Guimaraes. And there's green grass ahead of him. And he's there to clear it. कोई मच खावा ना, Now it's Martinez. कोई मच खावा ना, उन्होंने कुछ दाव I ना। would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. बच गया भाई। Oh, surely that deserved better. It was such a clever idea to lift it into his path. He's had it nicked away. Savinho. Now it's Neymar. He's got him away. Oh, sweet feet. Neymar had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it. And here's Messi. Now it's Martinez. Lovely feet. And he's on his way. He's having a shot. भाई साहब Well, there's plenty to like this approach. Get your head down. Keep up. Things might change for you. The ball. Almost accurate. खेलबी ना আমি তাহলে বন্ধ করে দিচ্ছি। कौन मैं? हाँ खेलूंगा ना, रुको ना भाई, मैच चल रहा है, खत्म कैसे करें? McAllister. আচ্ছা Now it's Messi. They've got to make this nice and quick. Can he get on the end of this? अरे यार नहीं, इसको ही मारना था। In a good way. Well timed, excellent interception. Molina, it's a pretty loose pass. Tries to pass it through. Threads one in. Neymar providing an outlet on that flank. Bruno Guimaraes kept his eye on it, and he's there. Just 5 minutes left. Lo Celso. Rafinha. A lot of space here, a real opportunity. Argentina have a free kick.
No hesitation. He's straight नाइस to यार, it. It's the second तब yellow से card मारे ही जा and रहा he है। walks. Well, the players are making their point, but the ref clearly isn't interested. He's waved them all away. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. We'll have to see out the rest of the game with 10 men. Well, what possessed them to do that, Peter, I have no idea. It's not in keeping with the quality of the performance. Time for a change in personnel. Sabinho. Now it's Rafinha. And they're quick to get it back. Lucas Paqueta. Chance here to counter. Looking for the run. Otamendi kept aware, and it is reclaimed easily. That looks a good ball through. And he shoots! It's loose now, they want to get it back. Costa, who does have an assist to his... अरे यार टाइम खत्म हो। Argentina were involved in a great game here, unpredictable in so many ways. But in the end, they fell just short. हाँ जानते तब ये वैसे कोड बोलो। हेलो हेलो 06290075 एक सेकंड 06 06290075 06290075 हम्म नहीं हो रहा। टीम प्ले फन में तो नहीं हो रहा है। गेम प्ले फन में नहीं घोचू 1v1 फ्रेंड मैच ना। जीरो 06290027 0075 ভাই এত তাড়াতাড়ি শর্ট টার্ম মেমোরি তো ভুলে যাস কেন? 4 बार বললাম এটা খুব तो हमें शायद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता भाई? ग्रेनोलिया खाओ। अच्छा रेडी दो बाबा, रेडी दो। कर दिया रेडी। रेडी दो, रेडी दो। दो 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 दो। रेडी दो, रेडी दो, रेडी दो दो। ये क्या है? टीम चूज करो अभी। नॉर्मल मतलब कोई बूस्टेड प्लेयर ज्यादा नहीं रहेगा। टीम चूज करो। और चूज योर ची। ग्लोब चेंज कितना जोर से कर रहे तो तुम इंटरनेशनल खेलो, ठीक है? इंटरनेशनल 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 कहाँ मिलेगा? देखो हर रीजन नेशनल
हम खेलेगा स्पेन। স্পেন খেলে তো পর্তুগাল খেলে। ভাই কোথায় রে ভাই, আমি তো বুঝতেই পারছি না শালা। अदर्स में जाओ, नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा, यूरोप के अंदर ही जाओ ना। हाँ इधर भी কোনো मिलेगा। দরকার নেই ভাই আমার কাছে। আর্জেন্টিনা আই লাভ এরিক না, তোর অ্যাকাউন্টটা একটু দিস তো, আমি খেলে দেবো। ততক্ষণ আমার গেম প্লেটা দেখ। ইয়ে এইটা দেখ। দেখ এবার ঠিক আছে তো ভাই? কিসের লাইন আপ এটা? নর্মাল ড্রিম টিম না, তোর অথেন্টিক টিম লাগছে তো, কোনো বুস্টেড প্লেয়ার নেই সম্ভব, আশা করছি। যেরকম টিম হয় সেরকম টিম, তাই তো? আশা করি এটাতে ভালো খেলবে। আমার কাছে बहुत जोर খিদে পাচ্ছে। খাইনি এখনো কিছু। খেয়ে আয় না, এআই তে খেলতে দিয়ে খেয়ে আয়। Hello and welcome one জন্ডিসের সাথে এটা It's খেলেই moving অফ very স্ট্রিম করে nicely দেবে। here. Gorgeous, আসলে gorgeous ভগবান খেলবে evening. তো, The skies are clear, the এক noise পর্তুগাল is চুজ করেছে। perfect, the atmosphere frenetic. Like Peter দেখ না তুই Drury, and আমাকে I'm joined সাপোর্ট in the করবি commentary নাকি box বুঝবে? by the familiar figure of Cᴏᴘᴘয. Hi Peter, it's great to be here. It is quite a scene here in this grand Coliseum, bearing the name of the former president of its illustrious occupants, Estadio Antonio Vespuccio Liberty. But of course we know it much better as the Mass Monumental. And as you can see, we've already started here. Oh, that's a key interception. मैं सामने And वाला they're quick to get it back. থ্যাংক ইউ বিব্রা। Well, he was clearly disappointed with that pass. Portugal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, I'm a real fan of this guy, Ruben Dias. Portugal do have the reputation, not just for producing great wingers, but great centre halves too. I see him as the latest in line. Okay, he can be quite अरे conservative सामने वाला and प्लेयर he को पास won't तो wow दिया। you with inch-perfect long-range passes, but he's incredibly solid. Oh, he's putting it. It's Cristiano Ronaldo! ये बाबा। Oh, nearly, but nearly is nothing. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball. কিছু বলার নেই। Give it another এই মারা ওটা দেখে তুমি মারা এই করবে না। না না না, আমি একটা জিনিস আমি আইজি গো। আমি বুঝতেই পারছি না কি হচ্ছে এগুলো। একটা এলবি, আচ্ছা আচ্ছা এই ভালো। ঠিক আছে, যা আছে আছে চল রেখে দে রেখে দে। চল Played it out to the right. It's a threatening ball. No shooting chance! হ্যালো বিপ্রা। Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, with such a clever pass that fluenced the defence, and it could well be revisited this. হ্যালো বিপ্রা। গোল মেরে দিলে নাকি? হ্যাঁ আরে আমি একটু বাইরে গেছিলাম 1 মিনিটের জন্য। না আমি তো লিখে দিলাম ঠিক কথা বলে। Well, that's well done. Really robust. Bernardo Silva. Nicely weighted ball. So we're still where we started right now. Turns back here, probably the best option. McAllister. Now it's to Paul. Ruben Dias concedes a free kick for that. Quickly taken. Well, the idea is a good one. The execution of it, not quite so. Well, Are the pass wasn't yaar. good enough, and he knows. To Paul!
And for a moment, time stood still. It's এটা যা really well ইজি read গোল here, মিস but having করলাম, done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. ওপেন গোল মিস। Out to the right. No joy this time. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And that pass just didn't quite work. Argentina are totally dominant in the middle of the park. A no-way through zone. A header! Oh, he did the hard part right, but not the finish. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the अभी replay एक्स्ट्रा of रही this. है सुपर हिट। And it's McAllister. তো এটা কোনে কি করব? আচ্ছা বলতো He's had it nicked away. Searching pass is played there. Argentina applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening... Messi! এ This time surely! হাট মারা। Argentina! And it's Argentina in front. The ball at his razor-sharp best there. Listen, he would হ্যাঁ have... কি লাগবে, উড়িয়ে দিলাম শুট মেরে, তাও বল It's লাইন। obviously etched in his mind now. কি গেম এটা ভাই? আমি বলটা নিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি টিপে। কোনো উড়াবনি, ট্যাগল করছে ওর ওরে। So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Nicely intercepted. Yeah, they were looking for a counter-attack. Mendes hits over and intercepts. Bernardo Silva. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Rafael Leao. Nuno Mendes. Lisandro Martinez. Kept aware. And it is reclaimed easily. Portugal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Steered out wide, but he won't reach that one. Pinches it off him. McAllister. Well, that tackle was certainly sturdy. Messi. He's having a shot! Bernardo Silva. Chance here to counter. ও ভাই সাহেব, Aims beyond the defence. Alvarez. Threads one in. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He's missed, but not by that far. McAllister is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Vitinha, the most accurate pass. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. He is through here. Good effort, and it is right on half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. এরা সাবস্টিটিউট ঘন্টা তো সব এবার পেয়ে দেবো। Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. সাবস্টিটিউট করবো না কি করে, মানে কাউকে যদি সাবস্টিটিউট করতে যাই আমি বুঝতে তো পারছি না তো কি ভগবান জানে না। ভগবান জানে, ভগবান জানে, ভগবান জানে। হ্যাঁ আর বিদ্রা পাঁচটাতেই নাকি এই যে কত চান হচ্ছে।
It's the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your না না team. কিছু একটা তো হচ্ছে You want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself to अरे ठीक तरीका ये बिगड़ा असाधारण Gonzalez. Great vision. Cute ball. Now, how can he reach it? अभी ये नहीं दिया And again, he's gone for goal. ঠিক পাঁচটা এরকম টাইপের হচ্ছে না জন্টিদা? That's a great effort. বরাবর There টিম was করে very দিবি little ঠিক আছে backlip to indicate what was যে coming. কোনো বুস্টেড প্লেয়ার নেই নরমাল খেলা ए स्ट्रीम चल रहा है Someone off target. This is Ronaldo. ভাই Now this could be দেখনা a chance. ইব্রাস টিমের মধ্যে কি সব চলছে রে ইস, মারা Talifico. স্নান করে আছে Gonzalez. Ruben Diaz. Promptly onto that, and that is that. Cᴏᴘᴘıyɪ. So really well measured ball. And it's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! That pass isn't the best. अरे कहाँ पास दिया How many लौड़े interceptions have we seen now? Someone's Me got lord to up Salah. the quality and set an example. Back in. Oh, cracking ball. And he shoots! यार कहाँ पास दिया भाई मैं सामने प्लेयर था He's getting better. ভাই বট এবার তো ভাই ইকুয়াল খেলছি কোনো বুস্টেড প্লেয়ার নেই নরমাল যেমন টিম হয় সেরকম টিম Precise. The finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Argentina are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Well cut out, no margin for error there at all. বাস Otamendi proves too strong. It's a decent chance to counter-attack. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Ah, such a clever touch. That is good alertness. Cᴏᴘᴘıyɪ. Ended up in no man's land. And it's McAllister. And here's Alvarez. Messi. Oh, now this is Penalty. interesting. And the referee Huh? has pointed to the मैंने spot. कुछ किया ही नहीं And that really is the last thing they wanted to do. What the heck, Yeah, when man? they were exposed and দেখ vulnerable, কি করছিস কেন and he রিপ্লে knew দেখ he had to do something मैंने to कुछ दबाया ही make the नहीं goal क्या happen. करूँ कहाँ कुछ किया गोलकीपर आके सेव किया बॉल मेरा टीम ने पैसा Diogo का है Costa, क्या ही in the करूँ context of the game, he must save it. हाँ, Oh, he's কিভাবে বলো না ডান not দিকে the বলা best আমি spot ডান kick দিকে I've বাঁ ever দিক থেকে seen, দিলাম but they've got to keep their heads तुम up. सीधा It's मारे very थे good. हमको पता है হ্যাঁ কুশল এত ভাগিস না মানে তুই আমি জানি তুই Rafael ভাগিস Leao. He's shifting through the gears here. ও বাবা। Vitinha. अरे अरे मेरे पास ছাড় রে क्यों ভাই नहीं हो रहा বলটা রে। Too तो strong. बात नहीं अरे आई टीम अरे আমি আই থ্রু টিচে কাজ করছে না Apologetically persistent. It's almost personal. আর এটা আইতে প্রবলেম আছে বললাম না Well read. Nice মাঝে মাঝে আইতেও কাজ আর করে না And he cuts out the supply. আরেকটা জায়গা প্রবলেম আছে তো এ বাড়া তুমি মানে আবার এক কথা বলো না তো খেয়াল নেই আরে Loose ball তুই- now. There's a chase on ভাই for দেখ আমি Antonio. পাস বলে দিচ্ছি তুই শেখ হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া হচ্ছে Terrific save from the keeper. বাহ, সকালে তো He খেলাম must be হ্যাঁ thinking what he has to do to score there. এত বড় বল Argentina গোল with থাকতে the পারবো corner. কাছে তো মারলে They're গোল first. কি পারে গায়ে ওয়াও Here's the header. গোল আমি এখন খেলছি না তো তো গোল তো হবে ঠিক না They are cruising away. এখন বলবে আমি খেলছি না হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ঘরে হচ্ছে এখন So well played. ঘরে কাজ Victor. করছি Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and read it perfectly. এখন এআই খেলবো আমি বলছি না
Argentina find a position of real strength now. Great defending, strong and determined. Tries to pass it through. And he's made sure that's not getting through. It's a goal kick. তারপর সরিয়ে নেন, সে তো বেঁধে পড়ে যাবে। That looks a decent ball. Messi shapes to shoot. And another try. Oh, and one more try. It's loose. Who's going to get there? And again. And again. Just cruising. They are cruising. Simplicity itself. Well, my sympathies go to the keeper who's left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. সন্ধ্যাবেলা বিজেমা খেলবি তো? সন্ধ্যাবেলা খেলবো। হ্যাঁ আমি খেল রা বল। It's become a case of men against boys. আরে ঘরে কাকে এসেছিল মুছতে, তার জন্য You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. আগের থেকেই পাস দিচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি ওরা। Martinez did well to step in. আগের থেকেই পাস দিচ্ছে। হ্যাঁ না না লুচি খাবো। পনির করেছো তো? পনির হয়ে যা পরে লুচি। And it's Otamendi. That's really well manoeuvred. De Paul applies the finish. He's put his foot right through that one. Diogo Dalot. Oh, that is a nice touch. Pedro Neto. And he's अरे आए काम नहीं कर रहा भाई। जब नहीं चाहिए तब काम कर देता है। It's a promising position. Bruno Fernandes. ये बहुत It's loose and there's a race for the ball. बहुत स्लो हो गया। That's very neat. And this is Ronaldo. Looking for a runner. Ruben Diaz cuts out the pass. And it's Bruno Fernandes. Oh, he's burst through. It's Cristiano. अरे बाप रे, अरे यार कितना पावर हो गया भाई, इजी खोलता है यार, क्या होता है यार। हमको पहले तो शूटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा लग रहा है। Can he get on the end of this? Lovely pass, but can he get there? Well read, and the danger is averted. Bruno Fernandes. Referee looks at his watch and blows his whistle. Portugal cannot spin this any other way. They came up against. তাহলে আরেকটা হবে না, এটা ইতি खेलोगे तुम्हारे মজাটা খেতে যা। খাচ্ছে খাচ্ছে। বাহ, ও চামচ দিয়ে ভাত খাচ্ছে, তোকে আজিজ কোথায়? আমার বাবা খাচ্ছে, নাহলে আমি খেতে দিতাম। খেতে তো পারছি, বাবা খেয়ে নিক, খাবো। এবার টিম চেঞ্জ, হ্যাঁ অন্য টিম, এবার ক্লাব নেবো, ক্লাব।
लाभ साथ एक और भाई ला 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 बजे लाभ ना टीम तो मिला पहले। তুই ফিফা খেলিস আদৌ তো ক্লাবের ব্যাপারে কোনো সেন্স নেই কোন ক্লাবটা ভালো হতে পারে अरे वो याद नहीं है भाई, मैं भूल गया। हम लोग अब वो नहीं खेलते ना, हम लोग क्या खेलते पता है वो, अरे क्या बोलते हैं उसको, भाई फीफाते আর ফিফা कोप আর खेलता, পিএস में कोप अलग कोप अलग कोप खेलता था। तुम्हारा अर्जेंटीना नहीं तो लिवरपूल नहीं तो ये टीम लेके, और डिवीजन 2 में 1 में गए थे हम लोग दोनों, मैंने भैया। वो खेलता था डिवीजन 1 बहुत टफ होता है भाई साहब। अच्छा 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 डिवीजन 1 एक बार खेल के देखने, डिवीजन 1 पता चल रहा है। चुप होना डिवीजन 1 एक बार खेलो ना तुम, अगर मेरे आईडी लगे मेरे भाई के साथ एक एक मैच खेलो, समझ जाओ। हमको नहीं खेलने का हम चांगा है तुम खेलो, उसके बाद मेरे को बोलना। इस बार আমার এটা আছে ঠিক আছে খেল প্লেয়ার গুলো বাজে বারে সাবস্টিটিউটও করতে পারবো না আচ্ছা আরে রেডি দে না ভাই এত সাবস্টিটিউট করতে পারছিস সেখানে তুই কি করে করে জানিস আমি তো বুঝতে পারছি मैंने किया ही नहीं। আমিও করিনি বুঝলি Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beckley. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. But if you did just miss it, we are up and running already. Lovely pass, but can he get there? It's a sharp pass. Carbajal gets a foot in here, and here's Vinicius Junior. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? I don't think we've seen a dribbler as good as this guy, Vinicius Junior, in some time. His favourite move is to receive the ball in a wide position, attract defenders his way, where he can turn them and just leave them behind and have a clean run at goal. He's a very tricky customer and getting better week by week. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Neither of the teams has yet taken the initiative. Now it's Brahim Diaz. It's a promising position. Matías Cunha. Menu. And it's Menu. The pressing's intense and it's paid off. Well played, that has snuffed out the danger. And they've switched it over to the other side. Casemiro. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Ahmad. Well, that's a foul. Free kick's been given. क्या हुआ? Bruno Fernandes. Now it's Ahmad. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it.
अरे यार उधर क्यों? He's had it taken off him. Bruno Fernandes. That's good pressing, squeezing the play. Menu. Good pressure, determined, intense. Manchester United have a free kick. And that's the end of that. It all started well enough. Pops him off it and wins back the ball. Getting on for a third of the way through the game. Oh, super find. He's shifted the finish! And it's come back out to him. Goal! Manchester United! There is the breakthrough. Some heroic goalkeeping. But even that couldn't save them this time. Well, they say all goalkeepers are crazy. परमिशन चेंज। बड़ा बोका बॉल ही कुछ ना। डर गया क्या तुम? डर गया? अच्छा अभी दिखाता है तो बढ़िया टीम मिल गया। Manchester United have taken the lead. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Cᴏᴘᴘıyɪ. He's got away. अरे Excellent भैंस, there, अरे uncompromising. And it's Shaw. Knocks it into space. Cleared without hesitation. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Now it's Valverde. That's a lovely, neat pass. Shoots! क्या रे? एक से बोल रहा था। बच गया तुम्हें लगा था। अभी कल खत्म नहीं हुआ रे, वे कमबैक करना चाहता है रे। चुप। And we've just seen an example. This team has real personality and character. Well, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback. Welcome. And this is clearly merited. For me, Thank you. now कुछ they काम can नहीं कर रहे हो go with better, possibly. Now it's Cᴏᴘᴘıyɪ. Bruno Fernandes. अरे मार। Defending strong and determined. Thank you. Thank you. It's been slipped through. Thank you. That is having a Thank shot. you. What a wonderful goal. One यार चीटिंग करता है तुम फॉर्मेशन। executed with ए deadly क्या फॉर्मेशन चीटिंग करता है? मैं अपना फॉर्मेशन में खेल ही नहीं रहा था। The key element is always pace. That's what really rips तुम the चीटिंग defenses कर रहा apart. है। And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Madrid get themselves into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Habrá un minuto de descuento. कितना पैसा खाया है बॉल अंदर रख Now के? it's Cᴏᴘᴘıyɪ. That is good pressure, just hounded him off it. 1,10,50,50,55 Now it's Bruno Fernandes. There's the whistle for half-time. एडवेंचर। That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. The midway point of the game. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Instant pack, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. Valverde! ऑफसाइड। Valverde finds himself शूट कर दो offside. अच्छा ये छूपस गलत दे सर छूपस गलत Now it's Bruno Fernandes. अरे यार मैं बटन ना गलत दबा देता हूँ बीच में। Fran Garcia threads one in. Valverde.
And into the grateful arms of the keeper. Diogo Dalot. Now, can they get him away? In with the ये देखो challenge. And they're not gonna बराबर get full टैकल कर रहा progress है now. मेरे को। अच्छा टैकल भी ना करो गोल भी ना करो टैकल नहीं करने का। अच्छा अच्छा तुम सर And it's फोकट Arda टैकल Güler. देगा आप फोकट में गोल देगा? Ahmad. और तो मानते हो कि जो गोल दिया वो फोकट में था ना। वो गलती से हो गया ना, मेरी गलती की वजह से गोल खाया। अच्छा तो मतलब दो बार गलती करता है। Diogo Dalot receives it in a wide position. He has found a way through. अरे यार ये बगल वाले को पास देना चाहता था यार, उस तरफ कैसे गया? Now it's हम Vinicius Junior. तो बगल वाले प्लेयर को पास देना चाहते थे। Now it's Güler. Can he finish? Good run, lovely take, but that is where it stopped. भाई यार ये चाहिए भाई, इसका मेरे को पता नहीं रहता है कैसे पास देता है क्या है भाई। तो मैंने बगल में मैं साइड में प्लेयर को देने की कोशिश की, वो कहाँ चला गया? हमारा हिंदी इतना अच्छा है ना कि हमको पता आ गया। अरे मैं सीधा नहीं, मेरे बगल में एक प्लेयर था ना, उसको देना चाहता था, गलती से तुम्हारे दिमाग ये कैसे हो सकता है? ये Manchester United really looking to get back into this start of the second half. मिल गया तो ऑलमोस्ट मिल गया था रे। नाइस Looking for the run. Oh, this is a great position. Menu. Well, that's well seen too. Now this could take the shot. Decent enough try. That is a really good chance missed, Peter. It's certainly the way he's been playing. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And there's his chance to lead the counter. Looking to play him in. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Shaw. Here's Mathias Cunha. Now it's Bruno Fernandes. और अच्छी गोल मारा। Well, that's certainly more like it. ये पास कैसे नहीं हुआ? There is an irresistible great chance. अरे भाई बेसी पावर दी। Another big chance that gets away. तो सामने प्लेयर दिख रहा था यार, कैसा थ्रू पास है? अच्छे से देना भाई। एक तो प्लेयर का ये नहीं है ना, लाल है पूरा। खेल पूरा चेंज नहीं कर सकता ना, वो तो मेरे को भी नहीं पता। मैं भी तो नहीं कर रहा, कहाँ मुझे पता है? Just about up to 75 minutes. जहाँ तुझे वहाँ मैं भी हट सर हट। Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. हट। Menu. जाने तो नहीं वो वाले प्लेयर का थोड़ा जाने तो। जाना कौन मना कर रहा है? जाओ स्वागत है तुम्हारा। But it's potency they need. अरे Nicely intercepted. Looking for options for. Wait. That is decidedly lacking. Incredible. He had all the time in the world to take his spot as well. ये देखो। तुम जाना। Can he get it through? ये गोल का क्या तो बच गया। बहुत जरूरी है वो। Well, he got rid सब तुम कैसे तो चाहिए ना? That Peter is wonderful. अरे इधर नीचे वाले को प्लेयर को देना भाई। अरे यार सीधा क्यों देता है? That's doing. But it's fizzled out into nothing. Now, what about a counter-attack? Now it's Ahmad. अरे मेरे बॉडी पे मारो ना। मारा तो तुम क्या? अंदर ही चला जाए बॉल। Vinicius Junior. ए मत देना गोल है। साला किस
किस्मत अच्छा है तुम्हारा भैंस के आँख। Finish line. भाई मुझे एक And गोल he's देके only बहुत too खुशी हो grateful जाता to capitalise on the keeper's तो मैं भी misfortune. दूंगा ना That's गोल, not the टाइम best नहीं है। attempt by दो the ना keeper, दो and ना he's दो just paid the दाना तो ultimate दो price, hasn't he? 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's तुम्हारा going to लग be अच्छा very है hard कुछ for the तो बोलो। defending मैंने जो character पास to मिस respond किया from ना वो that. अगर तुम होते तो ये It's a गोल इजी sharp गोल little था। ball here. And a chance! तुम्हारा Denied by किस्मत an अच्छा है। instinctive save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. There's the header! He's missed, but not by that far. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. That looks a decent ball. He's in plenty of space here. Deserved अरे to get यार a ये नहीं ball. होगा इससे He's right पास। to be disappointed. And the number on the board is 3. Oh, sweet feet. So that's it. चलो लक अच्छा है तुम्हारा। Manchester मैं जो United वो जो दो increasingly clever दो with the गोल ball. तो मैं आराम से दे सकता था, मैं पास Strong थोड़ा body, गलत take हो गया। away nothing. जाओ कल आओ अभी जाओ बच गया तुम, ठीक है ना, बच के रहना मेरे से। अगर खेलना तो खेलना सीख गया तुम्हारी तरह, उसके बाद देख ना সন্ধ্যাবেলা কি বিজেএমআই খেলবি তো দেখনা হ্যালো দেখনা হ্যালো 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 দেখনা দেখনা ভাই কোথায় চলে গেল ওকে বলে দিস তাহলে সন্ধ্যাবেলায় বিজেএমআই খেলবো। হ্যাঁ আমিও খেলবো देखते তাহলে। हैं। बंद कर स्ट्रीम। হ্যাঁ তুই স্ট্রিম করছিস? हाँ स्ट्रीम चल रहा था तो बंद नहीं ও किया। আচ্ছা ও আচ্ছা তো বলতে পারতিস তাহলে আমি 2-4টে গোল তোকে দিয়ে দিতাম। चलो गैस आज ঠিক के আছে लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय।